leina ina ia e Sāmoa ue whaatupu le file mu e avea i loto
o te whatara whatu le tunu le nei tai o whau whamano whanau manuia, te ile no whamreanga le leo le tua o te meilo soifua mono ola, o le waunanga le nei ma le tautua le si whonga le laumua o le aso tofi o le aso sifuru ma le ono Januari lua awhi lua sifuru ma le lima. E alo mai loa le tātou saunga notu, te ia le sunga le whawhingainga, Reverend Lino Mayava Maasangala, mai le ekalesia le auso kerisiano nai lo hat, e us mai lo le whawhinga. O te whātaro whātu le pa ia ma le mamalu o se tātou tunu. Le tai au whau, ma lo le soifua maduia. Whāwhtai le lo whamareanga le leo le tua o mwhaina tai mai lo tau soifua ma sa mātou wala. Kia e mai se fōi le whātino inga o tiu te ma whaiwa wa wala o ai tātou. Tōra whātaro whai le tai au, nai o tātou ma tua tausi o lo. Tui mai le mole panga i ono mauta malawa, panga le leile tua i lo tau soifua. Ia e mai se fōi fuanga le lei aso o alava. O puanga me fa moe nga ianga le leile tua i lo tau soifua sa mata wala. Ora wa whaafitai le tai au le pa i o le au whaingaru e ngā tofi le tua. Le a whaitaulanga ma le a whaitaulanga. Ia e mai se le whātuna pā i ai tonu si o tātou o tino. Ia e se fōi le u fola le tua. Ia iai le anga le lei o le tua mo tātou. Ia le tua le tai au, ia te le anga le lei o le tua. Ia mai se tātou tā pela i tiu te mo whaiva o le yaso. Tā moa e o mai a tātou tā puai le tua. Tātou te talo. Le tua lo mai tau te mai. A velava le vinga i ate oe o lo wanga le lei ai, ba tau le tai au. Mātou whaafitai la uwhio, ono o mātou waulia le dea spou ma le manuia. Tui nā tua mātou fuafuanga wha moe ngai le dea yaso. Ia au la uwhio mai mātou. Ono lo swafa Yesu. Amen. Tā tātou tāpo ia tui le vi inga o le tua. O lau vi inga ia whai lea mataulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laualanga. E pa ia, leona le mana. O lau i inga ia whai lea mataulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laualanga. E pa ia, leona le mana. Alleluia, 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 amene. Ia whalele ina lea tua sili ese.
soina matou mai au whamanuianga. Mapati soina matou mai au whamanuianga. Mapati soina matou mai au whamanuianga. Ia whaafonga mai ai le katawina o le afio pa ia le tua. A maua tātou tu spaitau le tai ao mai tu se tenese alo na mata upa toru. Ia whaitawina le foi po iwa e whaakata mai foi po sumaleono. O na walau atu lea o Iova le tua ia atamu o whape atu ia te ia. O whea o iai oe. Ali mai leo ia. O whalo atu lo si kuponga i le whaatoanga. O whewhea i lea. Awa ua o le lava la wā. O no rafi lea. E tala i atu o ia. Ai ea uana ta watu ia te oe wa e le lava la wā. Oe ai ea i le la au na o whai atu ai ia te oe. E awai te ai ai. Ona whapea mai leo a tamu o le whine na e au mai ia te au. Uana au mai ia te au le fua o le la au. Ona o ai ai lea. E tala i atu lea o Iova le tua le whine. Sia le nā mea o e whaia. Ale mai leo le whine. Whase mai le ngata ia te au. O ai ai lea. E tala i atu lea o Iova le tua i le ngata. Sili no malai ai manu vai wha whanua uma. Ma manu vai wha uma la vole bao. Ina ue whaia le nā mea. Te sosolo i lo manama. O le fuefue te ai ai aso uma o lo wala. O te whātu puina le whitanga i a te o mua ma le whine. O lau whanau fo i malana whanau. Na te tui mamomoina lo ulu. A oe e te tui mamomoina lo na muri bae. E tala i atu o i e le whine. O te matua whaateleina le tinga o lo umato. Whanau mai tama ma le tinga. E wa i atu lo mana o i lautani. Ule foi o ia i atu oe. Whanau i le tua. Wai ta wina o lana sionga o tātou. Maua le tātou matua. Nei tai au. Mai le tusi le whai ta wina. I le foi po iwa. O na wala watu lea o Iova le tua ia atamu o whape atu ia te ia. O whea o iai oe. Ia o tātou matua le nā Sāmoa le lei tai au. O soani fo i fo whanga i wha moe moe ngō le lei aso. E maise lo wala whaiva i whi au mangāru wela. O whea o iai oe. O le siri lea. Lea la fesiri ai le tua ia tamu mai ma. So ia o la foi le fesiri ia te o Sāmoa le tai au. O feo ia le tai au. O i tono lo fale. O i lungo le wala. O i lau ngā ruenga. O e moi. O le fesiri lea e tau ola e fesiri ai. Mai o tono fo i tofua i tātou maritati. Le mana tu au tūra o le nei tai au e what tau le tāmatua. E te whiula mai lafi. Ai sa ini mai pēa le tua ia te oe. Moni ma wha maoni upo le nei mau. A whai sa tātou whi alo no whai. Le nā tau sanga o tua na iatu. Ie wha pēna whoi la matanga o le nei tau sa. Tātou te whiua lai le lafi. Ai sa ili mai pēa le tua ia te oi. Me ia no oile. Te urua i tangata i ua le ustai i le tua malana whaate lunga. Manatu tangata ua. Taua no o na pei o le. Nela i le tua. Ina tofo le ia. Ia mena tu. Wa whale tonu wale mena ia. E le o whalongo i le siupapongo o Iova.
ona la lafi ele si wana se alo fa ila lo la wala le tulanga boye ala ai matua sila mai le vale tua I bea o lo tupu so fua male o mela tu mo la le nei tai e te lafi ona wa e fefe wa e fai se mesi tatou te la lafi ona mo tatou fefe wa tatou fai se mesi io o so fuanga male o langa fa pena a fa pena e fai se mesi e te fe ao fa ele mana o te fa ilo ai danga e matu ya se me ana fai tatou te la lafi la ya la sila le tua I mea le tatou fai o le ustai a tamu malana vai le fa tununga le tua pa ya tu ya la ua o le ustai la ua ma wala ai le kuo le la au fasai wala I doa o le la vai la fatu ai leo la o le mati la ua fai ai o la titi pai mai ua whalongo I la ua I le siu popongo I o le tua o lo savali le whatoang I le ituaso e angi magi e mai ai le matang ona la lafi e lea o atamu malanava ai lumo I o le tua I la au o le whatoang io e whapena le soifuanga ma leo langa lo tātou soifua maola tātou te fiuala e se alfa ai si le fia la mai le tua me uma lua e ye bele nganga o le li e whaalo to tele I le tangata io e po hawa whale tonu o le tangata o alama le ongo mea le tātou whai ai au mai lava I le tua lona nganga e whaalo to tele ai ia I tātou ina ia tātou tau tino se mese le tātou whai Sāmoa ai tātou te fiu lava I le lafi ma le tua ai sa ili me pia le tua ya te oe ma wa lona nganga lava lea na te whafi le muina le loto le tangata o le mautonu mo whaaloto tele atu ya te oe ina ia e mawaina lona lava file mu lona tonu e le mawhai le tangata ona whaale le ia vanga nā le ati wāne me whai na tāi tupu le soifuanga ma leo langa te whai o no o iai le ua tangata te le mawhai o na e whaale le ia oe tā o le tua lava na te mawhai o na whaale le moai e o la e alo I se au mangaru e ngore le iaso kiu te pātina ma whātama e lava se mea tātou te mawhai ai tātou te wha moe le tua e mawhai le tua o na wha le lei me umara malona wha au le lafi ai anu ma le loto salamo moni I le tua o se langona na o le nei taia au a tātou te la lafi me se me le anga tātou te whai ai tātou tau tino I le tua a wai wha maoni le tua ia e tātou o fuanga me wha moe ngore le yasu Sāmoa ai e mana o mia le tua no tātou salamo mai me se o no tātou whaia salamo ma le loto wha maoni e maua lea o le manuia mai le tua so I fua o ia manuia whi au mangaru wenga o le nei tae au o no Yesu ke miso Amen tātou tālo e tuolo mātou ta mai a mātou mafuta ma tio mātou o tunu o ilungo le ala leo anga le leila o fio I le whiala mai lo whangia se au mangaru wenga o le a whianga iaisi o mātou o tunu o lungo o le au wala o lo o wia I le nei tae o to tonu o whai nganwe o to tonu o ai o whiala o iaisi o mātou o mātou wala au I la o fiole ni ina ia malutia I la tau I o aolo pui ma leo
Patau mamao I fala velade mani pua ngai ono a ia I le soifua ma le ola. Ai mai se le whaatino ino tiute le ne yaso. Mātou whamoe moe manu I rau io. E manu I ai fuanga si o mātou mutuno. Ngā tuna I o mātou mutua tausi tonu a inga le ri. O a whaieta o a ti ngā o le soifuanga o a mai o le tini. Na oe lava lo mātou tua mātou te leia. Oe mātou te mālolo ai whaieta ma ti ngā o lo māwhiti ai si o mātou kutanu. Anga le lei la wafio. Malu tia I la tau I o a aolofa. Tu I la tu foi si o mātou kutanu. Nei o lo mātou le mofo mangāru ue. So swani ma whatasi la wafio ia I mātou. Ai mai se le whati o ino tiu te ore ne yaso. Poi ma leo lo mātou soifua. Mala whana tula e ono a fiai lo mātou file mo. O mātou talo I lawa fio leli ia e fisoswani mai. I alo whangia I mātou le le yaso. I nātu e o lo māwhitia ma mamai tonu o whalema. Nā oe lava le tali o mea uma. Nā oe mawaila mātou whamalolo. Nā oe mawaila mātou fisoswani. Anga le leila o fio. Wāti ngā mawhainga tā o whia ngai mai la tau le le taia. Le li e lo mātou utu. O mātou wāla au I lau swafa wā oe e manu I ai si o mātou utu. Li mata mai tā I fo mai. Ai mai se le whaatino ino lo rātou au nanga I le le taia. Le li e lo mātou utu. E tu le poto ma le ata mai e iai le wha maoni le whaatino ino tiute o wala winai. Lo whangia e me yasu. Ma tia I la tau I au aolof. Poi ma leo e lau. Nātu nai a mātou whanau le whenga iai ma tuanga o aonga. E le tua lo mātou ta mai a maru tia lo lātou. So fua ma lo lātou wola. Poi ma leo I le yasu. So swani nai a mātou whanau. I whapeo na maua I lātou le file mō. Ei po I to e a onga. Ia le tua lo mātou ta mai, anga le lei oe lo mātou. Palu tia I lātou le lei taia. Poi ma leo e lau fio. Lei ofisa whātala lau mātou whao ngā ina I le taia o ma le taia. Anga le lei lau fio le li pule. Ai mai se, ia leo whai ngā ruenga tutof. Tiu te ma whaiva o whātino ina le nei asa. Wai le poto ma le ta mai le māta ala. Ai mai se, le whao a ino lo rātou au nanga I si o mātou o tunu. Whamanuia I ngā ruenga o lea. Whenga iai le nei. Mātou whafoi lava le vi inga ia te o. Ia le tuaro mātou tamai. Mātou whātou ese I lau fio ani o mātou sēni o mātou whaleto. Ea foi se upu o le tau tamani le wha. Ponganga si o mātou o tunu. Whamangalo mai le awauna. Ai vai ma whātou wa. Ai whamoe I lau fio o lo mātou kutua. E te whamangalo ia I mātou. Ia poi lava le vi inga I lau fio le li ia I le nei tai au. Manu te le ia wanga ma whamoe ngai mai se si o mātou kutua I le alo whaiva I tiute ma whaiva le nei asu. No whangia I lau fio I mātou uma. Ono lau sua pa Yesu. Mātou vole ma wala awatua. Amen. Na ua whafonga le tenu de tātou saunungano tu teita ia le sunga le whawhengainga Reverend Lilo Maiava Maasangala mai le kalesia le auso ke wisiano nai lo hate mori atu le nganga le whawhtaitele whamalo tā pena ianga le leile tu le sunga le whawhengainga o le tua no whaalo ma le kalesia whawhtailava. O luas futasi minute ua te el fitu a whawhitu le tātou programa le ata o le tai au luas futasi minute ua te el fitu. Good morning tāno whalava o le tautua le nei e siu fonga le lau moe Wellington. Sāmoa e tula ia malama ia I le winga o lo tātou whawai. Se
Mafuanga o nei mau mea watutu ele o se toe fafangu ele lo atunu ia si le fua ole anu malo ole tala lele ya yesu Tele fau sosonga o fana wa pulele ola o ole ato nu e ale sa olotonga toi fesili hane lava o fa mua mua le atu o Sāmoa manu Ya Sāmoa. Ko vai nei fa. Ola ule la i lo loto. Sai ni ngama lo le tu. Ya, nei yo se. Ai va pe nei, pa wala nga ngai tasin au mai se vai. Ola tu ne Sāmoa.
e painga tā lava. Mai tau le mwhai fōi. Ona tasi se malo. Amata mai ona pōna mua. Ia o mai lawe na o mai malo ali pālangi. Pale tonu lava. Aole nei. Pato a tasi ali o Sāmoa malo nei. E la watu. La tatu amata mai ona pōna mua. Hop! Isale ma whai ona. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Yo e whamalo whaftai le nei tai au fōu tātou tue whero I rungo pia urea. Malo se fōu mnua malo fo lau. Tai au le nei o lea stofi. Ua se fulu mo le ono asa o le tātou. Wharaunga le masina o Ianuari tausanga I lua awhi duas fulu mo le rima. Good morning tālo whanlava o amai o le nei tai au. Ia, malo se fua. Tātou amata I tāna fia. Ia, ole, wawai atu le tai au nei le ua whaeloa mai tāna tustusia ma tala fea veai ua malilie nei Israelu ma le Hamas o le afa uma le taua ia le tala amata na nei tai au le ua whaia le lenga le vaenga lea
ia o le ala e fai tau mai a ia po le atonu le aso i umai loa ia ma fesu ia i lo pango tau le taua ia pe au mai lo tangata e na ave e le hamasi le taimi o le asfitu o kitopa tau sanga tu le tua ia ona i lo le to e fo il fai tau fia se la wafe o tangata casa i o la tau ainga ma o la tau fale ia i le siri ma le fast fu mo tupu wafe i la tau na ma mauso i fua i le tau le nei tono le sefulu lima masina na tau ai ia o le tala fia na tatou amatai i le tai au le nei o le aso tofi le aso sefulu ono le masina Januari lua fe lua lima ia o nisi la tala muli mai o le aso la tatou whanongonongo i tala o mea lo tupu i Sāmoa le teimu nei au tō whawhai le atunu o le po ma le i fua mai le tai o nei e wa sui fo isi tala ia e tatou tala noa ia i tatou porkalame i le nei aso ia o le nei tai au te o whalo whatu ma whatalo whatu ma whaamenuia te o nei tai au whaftai tele mo whaamrianga pe le tatou whanongonongo i le o polo nei aso o whea e oe ia o aulu te i le tatou ofisa o e oro e whafonga mai lo maota mo lo lawa tono le whenga luenga tono lau tāwale ia po whea lavo ia i mahalo se i fōmaluia ia whatano whatu i sunga i whawhenga inga mawhaletua o le lo le tunu tupu mai o le tunu ia o le tuwai o tina na i whanau o le malo se le tunu mahalo se i fōmaluia whawhero i whapito fo i nei tamam tina mātutua mahalo se i fō maua malelangi mama lungo le tātou Facebook, YouTube, ma le tātou app, ia ai maise o le tātou frequency. Tasi ono tesi ma le tasi whamolo maua i tātou whasana launga. O mai oe le tai ao, ia, good morning tālo whalama ma lau le soifua le porokrame o le atau le tai ao, a tātou tala noa. Ia whawhelo, ia tfoi tātou paanga o lo mo me le tautua i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, pa ua le mana onga ia tu whatu, tango i share pe whasoa le tātou Facebook, ia subscribe le tātou YouTube le na. Ia matu o le app i lau telefoni o le Sāmoa Capital Radio app o le tatou o nanga foi, peo no fai atu. O lo ngā lulu e le tatou fai ngā luenga ia mawhai. Mo i lātou i le mawhai una wha alongo tu lou le ngangana e mawhai una e whai tau. A mo lātou i le mawhai na whai tau e whai na wei tatou news i lungo le tatou website o le Facebook o le YouTube. Ia matala mai Sāmoa, matala o lalangi. Whai una e whai tau mai wha alongo i te leo teimi tatou te ilo ai le tūlanga o iai. Ia me o lo tupu i le lalulangi lo tatu i le. O le tala fia fo i le aso nafi na mawili unga o le NCEA. Su enga lea le whanau pe o le su e tau sanga le tene i au te loa nau e tau li maina. Ia le unga su enga le whanau fua i le tāpenanga mo le anga i le tau sanga. Ape tāwale umalava wha mamaro au lunga o le tātou. Ia wala o le afio e le aso. Fai tau o tula vai tala o le nei taimi le tele o wha lave tele so i fua mau mau. Ia o Australia ma le usila. Whapea Sāmoa, ia oe. Ia, maua tātou le so nao ngā meo lo tupu le so i fuanga no tātou ia i mo awe tāwale umalava, wha malo lava le wha auta. Whawhero i atu, i le sunga le whawhingainga, ia pasta matamua, mawhtai tele lava, anai e noko Fraser, ia malo lava te oe mwharitua lo mafuta me Australia. Mila to alo whātu pokalame nui, New Jerusalem Ministries, ma lori so i fua maua, ia tua fono Shepherd, ia talofa, tina ia Angelina Lila Sangala, talofatu Betty Nansen, whawhawina Tanielu, nei tato wo ia mpaanga o lo mo me tautua nei tai au pali sina, ia masione tua a, tina ia whingau iai, eti valvala, alele mati, ewe kam oe malo, ewe ka lofa mo oe male ainga, ia o pewisa whare tulu, o le lia lea le menua, whaftai tele tue mai a maua, ia lofa tele atu porokalame se felina, baoa, ia, mahalo whaftai. Ia, lo tele atu por kalame mwhamenuia le tai au tātou lia. Au ana wale whavesia le tai au. Maua le fia o le mepetu sili nana tāua. Alo whātou por kalame pānga umarsi ufongo le lau mua ia manuia tele nei tai au. O la tātou atu si whavefianga mai le tautua. Ai lo pese le ua si imaila tolima ia. Whatahua le tātou ngangana Sāmoa. A mai ale tātou pese whafonga le tātou tala o le tau. Familionga wa soifua. Ia tina fo ia mafo ia lo fatele atu poklame. Aaron Sila ia malo whaftai. Whafifianga le tai au. Me songa ia fiu sen mo le tufunga whata ua le tanga ngana Sāmoa. E la utoi luas ful whamilu te o le tā leo le walu. Tā lo whalava. O le tautua le nei le siu fonga le laumua. Let's
katoa I tue wha o le lalo langi Sila mi o ma sila mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana uai a foa I fua Tamitanga Bea talanoa ila ungangana E a whele whaalo alo ni saunoanga E laulele ai whetalainga I le wamale awa whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e mea umalawa Taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana uai a foa I fua E usi mele whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pēna whālia lo fisa le vai tau le soe langi le lei le tau e o atu le asong fua le vai aso fau langi le lei le tau ia aloa le loa e matua e whaiau ngā luenga ma e whaise tālonga o le vori kirikiti im tālonga uma lewa nā whiwhia i wai o me fo tau malulu i o le tātou no whale fo ilea ia o ka piti manua tū whanganui ma tau naki le aso le nei matua langi le lei lewa le tau langi le lei le tau I nuu nei e ia Hoirapa, Hawke's Bay, ma Marlborough. O tau po le fisu ia I wingo le tau e va ia le mata le laini si o taimi. O le malulu o le e nuu nei na uta uolo I le iwa nga ia tūlunga le sefulu ma le tolu.
e ma whanwhana luas furuanga I lunga luas furuwha. Au ki lani le soe matualangi le lei lava le tau, o le moto I sau te langi le lei le tau I le aso le nei. O le malulu le eolo I le ivanga I lunga le sifuru ma le wha, e ma whanwhana luas furu tasianga I lunga luas furu ma le ono. O le te lenga o le tunu nei aso e langi le lei le te le vaenga o le tunu o le nei aso. Wa ma ia pia I le soe a o le aso le nei luas furu iwa le fo le vela lu furu ono le ma whanwhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington le toe 5 minute le iwa nane le fiafi. E oso a le la tai au 5 minute te ai le ono I le tai au a tai au. O le fua le malulu I Wellington le marutua o le val fituanga I lunga le sefulu ma le tolu. E a mawhanwhana sefulu fitu whaasolo tu lunga luas fulu. Tala o le tai le aso le nei Wellington le sua le tai te o le fitu I le tai o nei la o sua le tai. Pe le tai Wellington nei le lua I le awauli. Ona toe sua leo le tai le valu nane I le fiafi o polirua. Sua le tai le te o le sifulu lua nei le vaveao pe le tai le te o le ono I le tai au nei. Toi sua le tai la tai le tasi le awa uli. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifia le antunu. Ia mo le swing o le tupe. Ia whamalo lava le anga le lei I le tātou tunu. Tasi tala New Zealand maua lau tupe au se tālia e valu sifulu ma le iwa sene. Tasi tala New Zealand, tupe Amerika maua I 5 sene. O le tala fiti le o tala alua 5 sene I le so pa anga tonga le ua tasi tesi ma le 2 le pa anga tonga. Tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa, tala 5 tasi sene, tala 5 tasi sene I le so. Alafo lau tupe, tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa, tala 5 tasi sene. O la ufa utuanga mo le tanto tunu. Ia wale te lia le lano me le sifuru wafel tino tupe te alu mo I Sāmoa va peo New Zealand. E le le yelo alu malau cash I Sāmoa tino tupe na alu tala I banki Sāmoa. Ai alu malau card. Ia e tu atu lau card. Ia te maua ta la fast food sene, ta la fa lua sene. Tuanga ua. Ia o le tonu na pa pe te alu te fao pe te alu sfa la vele a inga. Ia pule la voe. O le manon nei o whamirianga wa soifua, tu mopere tatu emaili as whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia te lelo wa soifua I le nei aso. Tatu au lia mai ia le aso se furu ono o le masina le nei o Januari. O le tus whaitau o le nei aso lo mo le mareko sfuru tolu feu pa sfuru tolu. Na whapea mai. E ino sia fo yo tau e tangata uma ona o lo uingoa o le suafa leo Yesu. A o le tu mause ia o le unga e wha o la ina lea. Ia, fui tauna mo le so. O na sai, o me e tupu ia te oe, me fo ia tupu ia te au, ia e tu mau. O le pesera nei, whamanu ia iu tō was whanau. So far, no, yeah. That's all we be, my
Malo waftai ia o nisi o whapongo tala mea na tutupu li tala whaasolo pita o langi tausanga ua mawai. O le tausanga e tasi 551 o le Emperor Roma tangata nei o Charles le 5. Ia na ia tōwhia ina i le aso le nei aso sfurma le ono Januari i le tausanga e tasi 551 lona talii o Philip le lua e avea matupu o le malo Sepania po Spain. O le tausanga e tasi valu fitu o le stete o Virginia i Amerika o le lona valu ai leo stete ia na to evea ma stete o Amerika ina ua mai ai ia taua whaaloto i fale. O le tausanga e tasi valu iva na whaamawina i se vevela matautia i le stete o Queensland Australia ia e tusa ma le se lau lua se fulu ma le valu tikiri Fahrenheit ia pe 5 se fulu ma le tolu ia Celsius ia po le fua le vevela. O le tausanga tasi valu o asi mai vai maunga ia mamaunga manu mai pango ia whapea foi tui le tufunga o pia ia na avatu e ma whaun ua i le Marshall Island. Whaatasi ai ia mamali e tōlau pepa ia leana whaun ua ia il tausanga tasi valu fitu ina whaopopo atula ia il tausanga tasi valu ia le tōtolu lea ia ma whaunu ai la tau ia i le motu o Marshall Island. O le tausanga tasi iva o ia na talia ai Amerika ia le whiangainga ma siamani ia e tuina tuloa ia le malo Sāmoa i sifo ia ilalo o le pūlenga a siamani. Al tausanga fo ilea ia na pūle ai loa e Amerika tutuila leo lo avea nei ia ma lato territory. O le tausanga e tasi iva lua o na tu tasi ai le atunuu ia o Georgia ia le lato au loka pifo le fo isafa ia ina ilmanu Sāmoa. O le tausanga e tasi iva lua fa ia na whaamawai ai lia le palemia o Beretania i nawa taimi tangata nei o Stanley Baldwin. O le tausanga e tasi iva 5 tasi ia na release ai tua le pese al tangata nei o John Lennon e ta ua o le Woman. Sau tua tasi 5 valutolu ia na avese ai le parlemene o Beretania ia ma ave ai matula fono le whaatuatuanga whaakatoliko tausanga e tasi 5 valutolu. O tausanga e tasi iva whaatasi na whaawaina ai e New Zealand ia le taimi o le taualo na lua lalangi ia ma tuatua i New Zealand le avanoa i le tupao tamaitai e ngā lurue ai i le Air Force ai tuatu le avanoa i le tupao li ia e malanga i fafo ia sa ngā lurue i la tau ia o tina ma tamaitai ia i ngā luenga whaafailau tusi ia o le kuka ia o aveta avale ia o le asola ia na whaatau inai ia le whaalaptonga le nei ia e ta ua o le WAAF po le Women Auxiliary Air Force. Ia o nisina mea na tupu le tala whaasolopita o langi tausanga ua mawai. Malon whaftai tui mouna vinoi whafonga i tātou talana te masani lea soa tae au ia malon whaftai i to ina lea au ia mole fonga ina tō tātou talana. Whatalo whai tātou wompa anga le sunga ia tōtu nufi alo whātou porokalame ia o le sunga foi ia lele ia enga sifa no whātou loto mua valo ia malo whameo whalani le mafuta mai ai pound show whawheo sao alauni pasu ese ia se si lia tuiga mala ata lo whātou le tai au manu amosa lo whātou moe mala inga tala sa lu lo whātou foi sunga le lia of sani ia ma foe le se Ricky masoe malo Ricky manu ia le yaso mfufuanga o whenga iai ia whātalo whātou ma whamalo lava le mafuta mai au tatou vava ai meolo tupu mai Sāmoa i tatou whainga malo ma upwhai le tatou tunu. Tatou toi fua lole i tua i le aso le nei i le tausanga te siiva o ole na watu nei. Ia na ave i Siamani Sāmoa. Ai ave ai Amerika i a tutuila mamanua. I le aso tonu nei te siiva o. Ia tatou toi te palole i le luafe, lua lima i le aso tonu nei ma mea la tupu le tatou tunu. Ia matua ese ia fuala te mina ia ese o mena tupu le na pe asau le tala fa sol pito sa morte siva o le stonu nei masino januari ia fa solo mai lo le watu
New Zealand ia matere vevesi na lia e se o malta si iwa ono lua ile aso momo Januari. Ia sisi lo maltanga vai a tama ia vi ia le ilo nanga le ia Sāmoa. Ia le wo malta mine wa se fo le ata le utatou iai. Ia maloa ia tatou ia fafo mai o porkiki tatou tu i pene muri papanga tatou tutalo ile li so ni mai ia i rusio tatou tunu ule nei vai tau. Ia malo la vale uta pena mai tatou telefone mi tu iluma. Lo fa foltina ya lupe le mafuta mai Brisbane ya le malo lava ya la tasa to pese na fa fianga o le taya o le tautua le nei le si fongo le laumua. Alo fa folsunga ya fangu a faiva fangu no mafuta me Australia ma luia tele le ia so fo fanga finga ia tapena mai tantu telefone. Alo mamano, alo fatu, ma luia le ia so.
fianga mo le pese le penina o tia fau mo nei fa fianga le muna o le tai au e amatari e foi tātou whaasara launga. Ia, lelei. Toi tasi minuti o le tālea o le le valu. Toi tasi minuti o le tālea o le valu. O te toi whaatala whaatulu tātua te no mlau whaafonga angai leisi whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Mai le toa tolu se futma le lima o no fō le parliament e o loo no fui e le vang whaopofai le whaatu tui le tua Sāmoa o tasi. E toa lua se furu sui o le vang whaopofai wa i ula lātou fōna tanga ma ua tasi e tafi e sea le whionga te mai tai parlimia Fia me Dr. Naomi Mata Afa, ma isi minista e to limo le kāpeneta, e au fiai le tō wha olo a whawhiti wā ai, le tō wha le atinu uwein so ialo, le tō wha to e sulu Cedric Pose Schuster, le tō wha le whawalo Harry Schuster, ma le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O whamanino mai el te whono o le vanga wha opo whai el wha tuatua le tō Sāmoa o tasi, le fionga lauri le o tepola te vau Fose Schmidt. O le tafi e se o ila ia mai le lisi o sui alo i o le vanga wha upu whai. Wa ave e se fo i mō lātou tō whinga, wa ave e se fo i mō lātou tō whinga, sa se e iai te tono le pāti. Whai loel te whono, wa tolu fontanga na talo, e li a waia tue lava i lātou nei e to ono, whata se maisi sui o le vanga wha upu whai. Wa mahe ar whaatutonga o minista e to o wha o le kāpeneta, le wa sui tūlanga e la tau wa wha amuta e le fionga te tai o le atunuu, mai tō whinga wha minista sa ngā rurue mo moai. O le tō whaia niu awa eti ma lolo, wa avea neima minista mtanga rengo wha ato anga ma whainga whaiva. O le tō wha whale ma vaenga titi mai ata fua, wa sui tūlanga le minista mtanga rengo pisinesi ala manuia ma leipa. Le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga, wa ave neima minista mtanga rengo tina mta mai tai, a ti nao noo manga viso tai. Ma le tō whā mau usi osi pui mai, o le minista faule o mtanga rengo viso ta inga, ma whamtalanga wha teknolosi wha ona po nei. Ai ile mai ai o le sauninga o le wha tautonga, ile maota le au le maa loi vai lele. Na wha iloma nino ai le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga, e le o malepe e le vanga wha upu whai le temile nei pe ua vai luaina o ila tau lava o lo tau tua ila lo le tanga vai al wha tua i le tua Sāmoa o tasi mai tu mau fwoi lona tali tununga o le tamai tai pālemia o ia lamba o le tai o le vanga wha upu whai. Nea, vea se fōu koe ma popo ai le paki. Pe miskape a o le fasta. Le sui. Ai le sauninga o le whaatutonga sa whaatutaia e le i awai le to tele o isi sui o le vahenga whaupu whai. O le aso tolu se fulo le masino te sema na tauli mai nai e le fionga le tamai tai pālemia le tusi mai le vahenga whaupu whai na whailo ai o lātou fina ngalo ilo lātou te tai le fionga le pālemia e le bata opu wa awhiai lo lātou tai whono i le tūla whono. E le taunu unga ma le au te lenga o le tusi, wa manatu e sui na awai i le whona tanga al whaafalitui, e ave e sea le tōwhinga pālemia
Mai le fionga fia me Naomi mata afa, ai mai se fo I lona le awa yatu I fono tanga ale vanga wha upo whai. E lea tusi e to o lua se funma le tolu swafa o lo mi ai, ai to o se funma le iwa I latou na o latou saini ina le tusi, ai to o wha I latou e le I sainia, e au fiai ma le sunga le whailu tusi o le vanga wha upo whai, ma le fionga le te fono, ai o isi, lo masalomia na toe wha aui tua latou saini. Pei tai wa mai atali mai le fionga te mai tai pale mia le whailua inga ma le au tustala, e wha malama lama lana pito la au, I le mata aupu I le fionga te fono. Au iei le whainga malo le te minei ai meisi o le kāpenete le tūlanga le mautonu, ua tali mai le tai o le tua ngai, e se whaatala noanga ma le au tustala le vai aso nei. O lo te talatu le awa noa mo le tamai tai pāre mia, ai meisi le fionga le tai fono o le vanga wha aupu whai, pe a whai ai fia whailo I atu, e fesoa swani I le mata aupu po le ngase a malo wa tu la I le teminei, a waile esa I la ua nei, sa o latu ngā lulue whaatasi to tono lana kāpeneta, a tu malo le vanga wha aupu whai I le nā vai tau. O le amatanga o le vai aso fo o tu le mata ia e le atu nuu, e toi uskuia e le fōntanga le pālemene, mai o le atali na I le telo fasili o lo fasili ngā I le atu nuu, e au fia I ma le fasili tele, pe toi wha a wau le tō whinga pāle mia o le teitai o le atu nu o lo I le te minei, pe le ai foi, ai pe toi whia foi ni whainga pālota whanati nati le te minei, po se isi foi la sanga. O tala fōia mai sa mōmō le ni yaso, tātou te taro pēa molo tātou o tunu, wha soi foia. Ta lava I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua, e to fitu la whai o tangata sa mawhai o na lawe ina mai I le mu o le tonga mao, le ana fiai le matawhanga o le ana Fata Beach, I le talawhantai sifo au kilani le fiafi o le sululu o ngafi. Na whai lo mai le vaenga o mu mwhala mla whaafo sei, o le nei afi na mua I lipo tia mai po le afo le lima I le fiafi e nafi. E valu la whai o tawa le fui mu, ato ai mani vale le helicopters se tolu, sa whao ngai nai le tauti nei o le nei mu o le tonga vao. Wha mao nia mai fo I le vaenga o ngā luenga o le Surf Life Saving New Zealand, ia le lawe ia lea mai le sabi o tangata e to fitu ia sa hapea na poloka ai I le matawhanga o le anao Fata Beach, ina ua wha te tele lea mu I le fiafi e nafi. Sa wha I lo mai fo I le pulenga o mu wha la wha fo sei, sa lipo tia mai fo I se isi mu o le tonga mao I saute sa sae o le nu o bulls, I le tu malo rangitike, I le fiafi lava o le so lulu o le nafi. Sa vave o na awina ane iai, I le au whainga luenga le tine mu, wha pe ai mani vale le helicopter se lua, ai sa mai ta wina, le wha atupula I pēa o le sosolo le nei afi, ma fi ai se vaenga I sili atu I le se lau mita o le tonga mao. E lua se fulma le valu tau sanga le matua o se tau le lea, ua mō lia nei e le leo, ona o le maliu o se ta mai ono se fulu tau sanga le soifua I le nu o Thames, e le amtanga o le vae so nei. Wha ilo mai e le tamaita I le leo sa tini si nia, Christine Clark, o le tangata le na maliu I le wha la belawe I le sungo fua, e ngoa ia Maxwell Connor, o le so, o le atula iai I luma o le whaamisnonga whai tū malo I kaitaia, ia le li le o mōlia leo leo, o na o le whaalawe lawe. I seisi whaalawe lawe I au ki lani saute, ua whaanga soro I nei se suenga, I le umai o le olo o se pepe, e whaapea sa awina ane I se no fuanga tūru tonu, mo au nanga whaale soi fua malo loina, I le so lulu ana nafi. O le lipoti leo leo na ta awai e whaapea, o le nei pepe sa awina ane I le clinic, e I le awala o le Browns Road I Manurewa, I le awaudi o le so lulu. Pe ta aina si linga tau mwhainga e whaasawina I luna ola, mama liwa I lava. E leo mwhai o na whaamatalina le mafuanga o le nei whaalawe lawe,
ma ua whaia ne ia i sa ili ngā a leo. Ua whapapole ina le au whai ngā luenga le whale meli i se whaatonunga mai le pūlenga le whanapau tonga o le New Zealand Post e hawhi ai se suinga tele i le tufa ina atua tusi atoa ma meli i no whanga e te tau o na ti liva iai i 2SS o New Zealand. Whaali e whapea o tusi uma ma meli e whaatua tusi i le tua tusi o se kompani e iai se lato pusa meli o le a toe whaafoi i tangata na awina mai ai i e tusi. Ua le toe whaatanga ina ia le au whai ngā luenga tufa meli e wa ai pe iai se pusa meli ina ia sui i ai le tua tusi e tufa i ai i a meli. Whailo mai e le li ofisa sinia le New Zealand Post o Brian Dobson o le nei whainga e tele na wale taimi e mau ai o le au whai ngā luenga ma o leo ia whaatonu i nai le au whai ngā luenga e tā hofi e au o le toi whaia. Tā ua Dobson o le tele lava o pisi nisi te tele ai whapea ai fo i ofisa mwhalapo tonga ale mā lo e iai o lātou tuatusi i le no fuanga o lo iai o lātou ofisa ia e le tuwhaina iai ni tusi mania lātou meli ai ato ai fo i mania lātou pusa meli ia e mawhai una tuwha iai a lātou tusi atoa ma meli ma sani. Na mawhaina mai lai le li ofisa o Dobson o le a le toe whaia le whainga le sa ma sani ai o le sue o le pusa meli e ti liva iai se tusi ai o whautua ina le mamaru uma o le tunu o ina ia whaatua tusi a lātou tusi atoa ma meli i se pusa meli e mawhai ona ti liva iai le lumana ai. Na ia tā ua o ia swinga o se vaenga o fuafuanga a le New Zealand Post mo le sanga whaale le ia tili o le lātou fo i au nanga. O loola ua lunga i tala mai whafo le mali lia leo Israelu ma le Hamas e tā ofi le pāpāo whana i le taua i le tono Gaza. Mai o le nei whai unga o tau nuu iai taru mai se teimi umi sa tau mo whai iai sa ili se mlienga mautu i le vaha o i tu e lua. O lipo tia mai le talia ma le fia o le mlienga e le Palestine Amerika Joe Biden mai o ia whautua ina i tu e lua ina ia tau mo whai loa e wha mautu ia se file mu ma se tau nuunga le lei o le nei taua ua whai tau fia a whetangata ua mali liwai mai ua ilonga o na masofa ai ma le nuu le nei o Gaza. O lipoti ia ua whalawa i tele mai ua iloa ai o le mtanga luenga le tinei mu i le stete o California e au pito i toa ngao ma le lava lana au whai ngā luenga i le tono le United States a toa. E le a toa se masina taluna whaia se whaatasinga a se vaenga o tangata whai ngā luenga le mtanga luenga le City Hall sa talo sanga ina ise so swani e o wala i le wha le leia o mea whai ngā luenga a toa ai ma le wha au popoina o tangata whai ngā luenga. Ai a diali mai loa i le maumu ia o whenga i nei ma le aitele o Los Angeles. Wha alia manino ai le au tine i mui lea wha te singa le matua mana o mia vave o se wha au poponga o tangata whai ngā luenga ona o le tūlanga ngao ma le lava o la tau e ngā rurua i taimi e mo o mia ai. E le ngata i lea, a sa wha alia fo i o le tele lava o tawa le fui mu tau ngata, ua le mawhai na wha au ngā, ona o le wha ITT o tupe wha ngā mō ngā ruenga, ua le mawai ni insinia le lei, e toi wha le leia, ma wha aola ia mea whai ngā ruenga tau ngata. Rapa te iai e lau tine i mui lea wha te singa le ono iai o nisi e mari liwi se mu e ono tupu mai, pe a whai e vahea, ma le toi whai ngā ruenga se isi tanga te fui mu e to tasi. O se suenga sa whaatino le CNN o wha mauni ai le tūlanga wha le tonu o le au whai ngā ruenga le ofisa le nei o le tine i mu i te tonu o Los Angeles. E ui ina o le nei ai e le tonu o stasio vaenga e au pito silio nā whaina ngō fie i ni mu maniafi ai o le fua whaatusa o loo i nei e nā o le tasi le tangata fui mu mo tangata ta iafe uma o le nei a ai tele. O mu e pei o na silisila fo ima mai mo iai li poti mai whafo ua awhaina ai se vaenga tele Los Angeles ua whaatama iai e le afi i le a whainga e sili atu le whase furu afe eka o lau whanua. Mai ua mu ai le sili atu le se furu ma le lua afe le a whainga o whale o tangata atoa ai maisi mea tō tino taunga tā, mai ua whano ai ma le soifua o tangata e toa lua se furu ma le lima le a whai.
Ua whaalia le pale mio le malo falani o François Bayrou i le pale mene i pale lona manao ina ia toi amata i le masina le nei ia talanoanga i tu sai o mata opu tau upu whai o tu motu o New Caledonia. I lana sauno ngalo ia le tau fianga le pale mene i falani na ta waia le li pale mio o Bayrou o lona whaanau nongo lo iai ina ia toi amata i le masina le nei talanoanga e winga i upu whai o New Caledonia mai te tau na mai a matau nuu se whai unga tāla whengai i le masina o Māti. Na ia tā uai o le awala awina i tū ma vāenga uma o lo a fia ina ia awai i ia talanoanga mai ua whautua i nai ma le minstala vai whafo le malo falani ina ia whaatino ina loa le fuafuanga. E pe ona sila fia o le masina o me le tausanga ua ma vai atu nei na tū lai mai ai ni vevesi ma ni whaalawe lave ma tautia i le tono New Caledonia ona o le te o tangata o le tinu u ini swinga o le tula fono whai ngā pālota. O ia whalawelawe o ilongo nā whai nai, male te mau a i ngā whapele a tina e o ia atu motu o le Pasifika. E lesi whaenga o le tātou tāla o le so e whaiaile ai o Nelson i tu e sauninga male whalelo singa o le tamaita i leo le na maliu ona o se whaalawe lawe tau ta vale na awhiai a o tiute o ia i le aso tonu o le tau sanga fau. O le tamaita i leo o maliu ingo ia Lynn Fleming, tolus fulwalu tau sanga o le soi fua sa tiute i le pō le vailuanga ai tai ai se ta vale ma manua ti ngā hina ai. Muri ane umai lo naola. E maliu le au auna o ia umia le tūlanga o le satini leo sinia i lana mata ngā luenga. Le wauli nei e whai ai se sauninga wha le malo i le malai o le Trafalgar Square in Nelson e wha ma mai atuai i lea ta mai ta i leo. O le ato e te tala le whale tifanga o le Reading Cinema i Wellingtone le o tele tausanga o tapuni ona o puipuinga o le saonga le mu mai ni mahui e. Tolus fulwaru miliona ta la le tau o le whengainga o lisi na i le nei whale tifanga e le company o le Prime Property Group. O le o whailo mai whapea, o toi tui nā atu le whale tifanga e lisi e le company o le Reading Cinemas, ma toi te talai pe a uma o na whaia ngā luenga o loo mana o mia e whaale le yailo na tūlanga saonga le mū le taimi tupu ai se mafui e le rumana ai. Tolus fulwalu miliona tā la na whaata wai le whanua o loo iai le whale tifanga le nei e le company o le Prime Property Group, mai i le Reading Cinemas. A le la o toi lisi na atu i le Reading Cinemas e toi wha wau ma wha ngā pe a umo na wha le leia tūlanga o loo mana umia i le whale le nei le tonu o Wellingtone. O se fufuanga wha pesa mana au iail tamata i pule nuu o Tori whanau hei tai na toi wha bawhala i e tūlanga i na ua le talia le pulenga po le City Council o Wellingtone e manatu lau whai pisi nisi o le laumua o se fuafuanga le lei tele le nei o tūlai mai mo le whaale le iaio a tina e a toa maleta mau a inga o Wellingtone. I tā longa, o lo whanga solo le teimi nei i a tu unga lo waa o le tau wanga tele whaale tu sanga i whae ngoina o le Waka Ama Sprint Championships i le vaituloto i Karapiro mai to tele i la tau o loo awai i a tau wanga i le nei vai aso. E le ngata i te ngata lo waa mai tu SS o New Zealand ai na tau mai fo yo lo afi ai ma tanga ta lo ma mai isi atu nu e ai Australia o Fiji Tahiti Peretania ai fa pe ai fo i male United States o America e lata i le fa fe la fa i tanga ta lo ma o lo tau vai i le nei su nga Siompini Karapiro la fa inga ato e pe ona fa ai lo mai tolu afe valu se la ufitu lima tu sale mal se furu iwa pasene o CTI mai la fo inga na ya ile tu sanga o mwae lua fe lua se furu male fa e silia tu ile a fo tanga to lo to wa i tu nga va o li matama ita i te lo e la loi fo le lua se furu tolu tu sanga le mat tua o le fa iwa na o telefo Mano fa tai fa fonga de tunu fa ponga mo mo tantu telefo
o le iwa le isi whapoponga o tātou tala, whamano lava le au mai tātou whasalalango nei tai au. O le tau te ilolo whanga solo le se I tau sanga uma lava, o le suenga tai o pepe whainga luenga. E iei si tama whanau po si alo fwoi le tunu ule maulawa noi whasoa mai stei mo le tai o nei, tu sai ma le awala mo e pepe whainga luenga mo lanto e malo le se I. Au mai tauina fwoi tau sanga uma, mo le mea le tupu, ele o tangata uma. O le vato le pe whainga luenga, ai saule tangata le alu e whainga luenga, a sui le mea alu e. Pe o le si na vaenga o pona ti ai, le maua pe whainga luenga mona i o tātou tangata e muli mai isi, fo ise isi tau sanga. Ha whonga me pēla le tātou porkala me steimi, i o le mawha soa atu le tūlanga o me maua i pe whainga luenga le mori sei, pe wha pe o su ese pe paulo ainga, pe pe o mai le tō ainga. Ya le lek, wadu usfuru minuto e te alvanu nai whawhiwhianga, ma le vai pese a le kore na le isi. So la na fa jo fa
Whaasila si langa tā ua. E tusa mala mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai o le taimi o le ua luas furulima minute te elvalu pe no whailo atu le minute na maulo lewa noa e tala noa ai se se olo wainga o tausu espe whainga luenga le sei o le tua lalo whaile tātou porkala me tautua nā mā tātou ia e peia o na whai atu ele o tangata uma e tupu lava ia u whainga tāina maupe whainga luenga nisi tangata mālo le tausanga lea malesi tausanga ono le le whaonga ina le leo lewa noa e tu inatu mole ia maua sau pe whainga luenga le tanuanga le la whai ia alofa le leina i tangata i tau mwhaia nei wha moi o mai o sao iai alofa atu Elia Musanga sunga Fili Malo Eddie Ropek mnuia ngā luenga nei aso o sunga Mati ia malo whawhitai lewa le mafuta mai pe wise whare tulu tua tupai alofa atu sunga nai malo pe le seuma ia mnuia tere ngā luenga William Atoa whawhitai sunga ia Crichton Tumui ia sunga Saulo Joe Tunufi whawhitai lava aloma mano ia malo whaiva whangu le mafuta mai i Brisbane Australia se felina vaua lo whātua Porokalame mai tawina taimine le vevela fo i Australia la tau ia na ua umana whātulanga u tau sta i lei tātou i Australia i fuafuanga fo i si u tau watenu mātou ne New Zealand e o le malu wale tau ia peia o le tātou ne New Zealand le winter mele ia e leise si sai pa o le meo le whawhitai le tau o tātou uliera ne yaso o nisi lei vaenga fo i no sunga yaso mika lo whātua Porokalame ta mai tauina e e leisi anga fo ile le whapea tu ele anga pe le ia ai ta mai tauina lava le tau soifuanga le tātou tunu tua taunga tā lava tua taunga tā le tau soifuanga le tātou tunu ia ta te nofula ta ita mwhawhasenga le tau o mea oloa ma le quality ma le lelei oloa te le oloa ia mai isi atunu i Asia so ta lu lo taulu peta vai oloa ia na o le fefe le me maua ma tu eo ta fefe ata tango ia i oloa ia o tau mawhai ia mai atunu ia o le mela lo mawhawhau ia a whape whaingo fie te oe e mesel whanau ia po ainga ni a whaingo fie ia oe na lafo se pusa mea ai Sāmoa ia po lai titutuila ia po i nei New Zealand a whaingo fie sili atu le na a lafo ala pusa mea ai si o nei o mātua lai Sāmoa pusi o ainga ia aveile tanga laisa, tanga whalau mata, tanga suka pusa e leni ia pi o mena e mana o mia sili atu le na nei lo le a tau whatau o ia leo pero whatu o le quality po le o mea ai ia ma le tau e matua ese le tau ma le tūlanga le iei ia nao nei whamana tu whapena ia o le ola ngofia i o lau pele i Sāmoa o lau le o lau pele ua pea nao taifo i Sāmoa i susu engan whasa lau Sāmoa tua le lei le la au le ni o lau pele mo tau mafa o la au nao tutu ia i lalo le o ngā la au tu loa ia ola e le tau e ni tu la fono le teimi fu iei ma le teimi o le matua ia a tele le tonga lau pele so soani fo i le ola so i fu malolo ina le tātou tunu o te le fatua la stala ai o lisi na vaenga na ta whanoa noa fo ia fo i le ia o se lu i tau mo tātou umala me tau ina le to tele o na i tātou tangata wa whaina le toto mawalunga ma le suka ia o nisi lava o le unga tupulanga le au ia wa whanoa so i fua taimino i ai fo i oso ta lofa
Ia, tonu fua matama fau la ta onga ilo ta hinga. Tautua nā ma o tau wa ai le alu le wha mai nei Sāmoa. Ia, ole suka toto maulunga. Ia, mo tātou la vai olo o whaiele si ufonga lau mua mau paanga. Ia, ole te wha fonga mai la vai porkala mea soifua malolo ina. Olo o tala noa tua. Ila tau umana o ina e to mai wha soifua malolo ina. Tautua nā vahenga wha peo soifua. A tātou vai mamau nei, o le, pe ila ronga tupulanga le au ma tātou ila loifua. O le la iti e tātou whanau ele i tai. Ia, o se whanononga fo ile le whanau, pe ama i tātou a le la iti. Ia, nao se ru i tau mas whamanatu te mil nei. Ia, so sonia tua i tautua nā ma tātou. Ia, o e lawa olo i e whaitari ari. O a ufo ile i e whaitari e pule al tangata ia e pauana. Ia, o le a whaina ion. A whaina le tamapo le tina i a whaina a toa i lawa le ainga. Pero o to mua ato le nā tātou tala o le tala fia. O le ua mali lia i tu e lua ia o le atau fia le pāpau whana a nā toi fōi. Umatanga tau kasa le mena nofuai. Ai wha fōi ia i la tau na ave e le hamasi le taimi. Ia le nā lātou osfa ia Israelu. O wa ia la ia i le tūlanga le ua tūla i mai nei i le vāole. O Hamas ma Israel, o whapelea. Le ropele na whao ngai i el tangate le Blinken. Wa o ia le tau la mua e. Na whai tono Qatar whenga. Ia ili whai e tono Israelu po whatara noa i na suyo Hamas, suyo Amerika. Ia ma le suyo Israelu. Whapelea, lo pena whai Blinken. Si tau tua nā ia whai se le linga i le sautuambi tono. Wa le so. O le salus fulu o le masina nei e whatautoa i Trump i lana paia ingalo na lua. E wa a whape toso ia e saulo Trump i tonu a saini lo le wharinga. Ia na tau ilo le ngō Trump. E mane se top ia ni tautua nā mao tosto i nau Biden. Ia o le teimi i alwese ia olo na ingoa le na tau le na mafuento le leili tautaua. Ia le lau mana ia le tala o peo na pāmai nei. Ia le lai le i mautu po a whea tonu lava. Ia tupu ai a lea ua mauti noa i le taimine i ua mali lia i tu e lua. Tātou ilo le taule nei na mafua mai i le tausanga lea na iona tu atu. I le asofitu o katopa na ofa malosi i tonu tangata Hamas e o sofai i Israelu. Ia le na mafua ilo na vesi le taua. O mai le taimine, sifuru lima masina talun tupu le taua. Faa sifuru man tupu wafe so i fua o tangata Palestina i to tonu o Gaza na faa ina i le taua lea i le taimine. Ia e afe mo na tupu tangata Israelu na fasi o tia i le aso na atasi. Ma le whaitau fia se laule na ave wha marusia i to tonu. O Gaza. Ia, le lau tatu e le teminei, ia e iai la wali ia na taita ia le vayanga le Hamas, ia le na mali liwa Yosfa inga Israelu. Tā lusia ia one i te tupu ni vivesi. Ia waile o se mele lei. E a whaina ai, ia tangata lau tele a whaina o mai matato. Wow. E wa ya faina le pensini nu la faina to i malne ia tu lo langi ya no fa to na fi o lo mata ngo fi la va le tau ya polo le lei le tau o me fuala au aina i supermarketi ya u te lo le tala fi mo ta to tanga fa tau au le tala fa no noa ia mo le au fa to anga wala foi le titi la to tu pe moa ya fa pe fi i fuala au aina ya la no mana ia nei le fa le fa tau fuala au aina le i polirua. Ta o le Green City ele ngo o le mana ia. O le tele yo to inga fuala o ese. Ia. Lo fatu lo to mua valo ia ten tupe. Alo. O la vale. Ma futa mai ina i fa fianga o le tai au. O le tautua le nei tiu fong le mua. O le pese nei marisunga ia tala paunga. Ia fa talo fatu ele tunu. Sunga ia tala paunga. Ia o le halo leo tina tatu tina. Fo ile o vai leo o fai langilan folong. Ia fia lastina ia vai pe ata tu pese siantama. Ia smil fa fong.
Fianga ma le sunga ya tala pa unga ma le pese na fatalo fatua i tātou tunu ure nei taimi uto e lua se furu toru mi rute o na tāle o le iwa. A fai le fatua e ki me lau rite o whanong longo si ufongo le lau mua. Ia mana i fwili whamanino atu molo si le fia. O le tautua le nei si ufongo le lau mua por Sāmoa Capital Radio na whawaina le tausanga te si iwa lua. Ia mpai na whape atu tu saim whamomonga o le tio le stala i New Zealand o le tio mua le nei a le Pasifika atoa na le stala mawhawaina tonu New Zealand. Lea ua siria ma le tolu se furu tausanga o lana tautua. Manu lau ti whawhiawhia whailoa lapta ia ma le tūlanga tau wa onga whata ua tātou tū maanga. Le tātou tali tonunga whakeo siano ia ma tāu laula le tātou ngana Sāmoa le ili tātou porokalame o le ata o le taia o le vaenga o whawhiawhianga. Ia, le o no fua i le tū la fono e eise len lo te postanga te ana se whale i te tonu rotorua. Nei tu ulawa le whale no fua i se tenants po tangata maututongi se temi umi pe amale ova ma le tausanga. Le lau ai uwha msinonga le vanga neo le tenancy tribunal. O whatonu i nai le tangata le ana le whale. Whafau le whale matutongi le whai tauwhi a whetā lai le tangata sa anofo le tongi ai. O nei le le whale. Le ia tau lea, e le ia tau le tangata ana le whale, e fo le ia tau le tangata nofo le whale. Tau na whaamalia ina uma ia vaenga i e lua. E le la umano le tangata lea. O e whaamoe moe i le peona forasia mai le tātou whainga mālo i Sāmoa, le whatatianga o le porokalame le whono i le asong fua. E le fuafuanga le tātou tautua e whaasala lau, pa le whono le ilunga le tātou ala leo, frequency. Ia wai alulunga le Facebook, YouTube, le tātou app. Ai si tātou tā lia le tātianga lo i le teiminei, po le ale me leo le atupu le vai asong fau. Ia le tātou loa le saunga o le mta upune le amatanga o le tausanga le nei. Ia ute loa le o iai ase me o misi. Ona nafi sa tātua i le tātou porokalame le atau le tai au, ia le saunoanga le tamaitai pāne mi e whatau le mta upu. Ia o lo o peo na whaamalo lo i le minstau whatoanga mwhainga whaiva. Ia, e tō tele le tunu ule ua mai mo iai ma sirisila iai mwhaafonga i. Ai na tae lungo le tātou ala leo, ia lena maua ni vala au nisi o mātua mai lātou, e le i whaafonga iai. Peo le mafu angal na, ia, o le sirifia le tātou o whaafonga i lungo le tātou frequency. Te minei o nafi lena mai telefoni a tāsesa, o nafi lena whatau tō e minista e tō wha, e sui tūlanga i minista e tō wha, lena wha amalo lo. Ai o le pō na pō, ia le ala i le tai o nei tātou telefou. Ia le ua whaate ai, ia le taitai, le palemia, ia manisi o minsta, ia mai le vanga wha upwhai o lo o taitai, ia le mālo i le taiminei, o le tūlanga la ta mai la nao lo iai, e le o mai loa, tātou tā lia i le aso le nei, pe o anisi meo e tupu, ma le aso a tai au, ia ma le wha solo atu.
i le a son fua o le vai so fou. E le o umatala a ave o Sāmoa i taringa malo le tioko mlena iei nei ta ape malo ma le tala matua maofa ia Sāmoa. Ia le wiri swinga le taimi nei. Ia o le talo lava, ia tarusia, ia toi fo i te tūlanga le lei. Ia o le talo fo i, ia o lo to tele lava, ia tangata whainga luenga le malo, ia awane ia whaina o nātou totongi, awane ia whaina o nātou tūlanga tonu whainga luenga. Ia whetosoa ina lava tūlanga por kiki ita ia le tunu ia tū mau pēa, ia le sōlonga le lei, ia o le whātinonga o ngā luenga, tangata whainga luenga, ma ia maua pēa lātou totongi, awane ia whaina, pe o le o nei tūlanga nei ai, ma ia aua lava, nana ese aurunga ia e tū mau pēr tūlanga le lei, whanga solonga o ngā luenga me uma, ia ma le soifuanga o aso whaiso. Mai tauina le taimine le tātua tunu o le tupu tele o tangata malanga i Sāmoa e tāwhawhao, o se tala matua mana i tele. Ia o aso ia. Ia, taimi fo ia o ina le mta pule o tūlisi na ufou atu ia o ngai Sāmoa. Tu tongi lo pasa se polencia, tu sapo o Sāmoa na te malanga tu se fono, whaevle whale ainga, e whaitau umatupe na ilalo tupe maua mai tūlisi. Taimi nei la, watu a tele Sāmoa o mai fafo, ngā luenga whawai teimi, tele Sāmoa o mai sei, o mai lo tātou nofo nei, le ala ua toi fo i Sāmoa e tā whawhao, e o yasi a inga, ea, o le matua tele o le tupe ma le tamao a inga le sa atu i Sāmoa, i le tausanga ato i tangata malanga. O se tala fia tele nā mo whale ainga, whale fia, taxi, ia o hotels, motels, o beach valleys, ma wa tele tupe mawai, pe a fua le teimi nei. Ea, na i le teimi sa matou ainga, tu so le pe o le aso wha e o le masi no Januari. Na matou atu lai tua le whanga, vo le whaisin tā whaonga le ai. Ai mo te atu lai tā whanga le whamelita malo e ana i a beach valleys ia. Na book mai sto of no fa tu le ai mai ia o full booking a to lava ia fale uma ia so o le mele o le wingola utala e le fa pe full booking oni tangata mai fafu o tangata Sāmoa tu sa o mafai wa so ia fela la utala le fa tu sa tu lus full tau sanga tal wai e pe a lu le ta faonga to tongi le pasi e o ai taimine o a inga i wala utofta vale uma ainga. Ya, o le tūlanga lana iei a e malanga fo i Sāmoa fai staff au ngalo wainga. Ele leo na siaki fai se booking nei te uto watu o tumu ato o le matawhanga o mona tongi whale o nei ai. Ia mo tawhaunga o le swinga na. Al me fo le wei ele teimi nei le mai tau e. E pe tele ana o whai unga o tausanga ma amatanga o tausanga elu i tawhaunga o le teimi nei la ai. Ele ai, wa ese le tūlanga o ele tātu tunu. Maua lava noi o tawhau, ia o tawhau. Me mana ia na pe fo tu atu por kala mele fa marsia o au maua lava no te malanga ai malanga au te no fo e ia le aso fa ngatai na te malanga ia o fa tu ta fo so vo pa vi fianga le tai au to se fitu minuto na talo le iva ai se mata o pot fieta le no ia tala ia o tatu te no e vi mai o fa to valu lima o fa tasi pa vi fianga mai sunga ia tala Ioane la Sāmoa. Neno
Pa fianga so fe filongi o le tae o le taimi le o to es fulu tolu minuti ona tane o le iva. Pe no fe atu e le taimi o le tatu programa ne atu le tae au ya ona mo no la veno te noa. E le vai ngai mo pe fenga lu ngai mo pe to vai mai on sai mai. Fa fonga mai pe tatu fa sana longa. Fa talo fatu i le nisi lo tatu fa fonga o lo mafuta mai de nei taimi sunga ya va sa se aso manui te le nei aso sunga sa e ungu. To fine ya flow mangsiva ya lo fatu flow matatu komiti manosi sunga silulu polten ya malo faftai lava Cornelio nun malo le mafuta mai melpone Terini malo Terini ya maduia oe ya malo tu manu aloha ya pia ho ile mafuta mai lo fatu por kalame faftai telele ki melo ritio falongo mai mafuta mai o ni meo tutupu tono Wellington el terminate ia o loo to tele tangata o whangota tau tua nā ma tātou saong le mū ma tu la fono si o tātou tunu o New Zealand i le whata ua ino le tele o pāua o mai nā le lima pāua tau ma o le whane te ue sala ia mau fu ili o nā tupe e mō mātua fo i le tāpinanga wa onga le whanau ia o le to i lua vai aso o nā e le wa onga ta maiti ia o vai atur ka lena whale wa onga ea onga po le aso tolu o le masina o Februari lo no winga pe amole toi lua vai aso ia maso le vai aso nei le toi tolu aso le aso nei ia manuia fo itape nanga wa onga le whanau ia manuia lo fatu tsunga ia leo lango ia malo la tail ba futa mai sunga ia Mary Tateo ia mafuta mai sini Australia o me o tolu vela pe ele o ila tele o tolu vela na tele le mango ia o tolu ma nei level nei taimi e o ta fau Australia o mai ta fau nei ya ma nei le na fu fuanga sfurtasi minuto lo toi o le tane o le iva tane iva o tatu telefou o le wala pita ia mai tatu Wellington i vai tafe le o mata na mamate ia ina i me foi ni di mulimu pe ni alu le tau alki ia e a faina pe poison e ona ia nei a whai nei sta i whau tau sanga mo vai na mamate ai ma pepe ai ia ona wainu le vai o lo ia tonu nei vaenga na ona nai tonu le vai i o teimi nei ia e pe a matana matu tu le vai tafe le wolongo atu le wolongo mai longo atu ina ia mata la fo ia tatou ma li fo so enga no fai tau na pona i lungo le TV1 ni usila le tala le e yesiti na ia ea onga le University le Sydney Australia, no University of Technology Sydney. Ea o le tinala, o le ua tu ua o lana ngā luenga le whai, ua malanga e alu lana caravan, po lana taavale fo i lea e nofo e taavale. Ma matau na whea lua i e tawhau Australia. Le lau ia mai tau inai, o to tele tina ula tō whaia le mea lea, ea la vanga le ta ionos furu tau sanga ngā ilunga malalo ifo. Ia wo o le teimi foi le ua laua matua ta maiti wo ta maiti la tau ia. A le wa sa uni e malanga e ta whao ma se solo. Whapea, te le lopo istina Sāmoa i tina ne o lo whaia le mele. Ai se foli mana i o le vaenga whapea. Ia, e peila ni usila. O le tele o tangata o mai whafo mai rent. Pe to tongi ia ta vale ia caravan. Ai whioa i solo i ni usila ta whao. Ia ta fia fai al mele ia langa e sere o langa o panang e sere o langa o Sāmoa. Pe o tātou Sāmoa e alu ta whao whapea ia u whapea leo ia o le whai on tūti whata māla o alu ta whao. Ai tasi lea tūmanga a panang e sere mana ia. O le tongi le caravan ia e alu lota a milo ia ni usila atoa ia e nofo ia le caravan ia ma ta whao le mātango fio lau whanua lanu lau awa o si o tātou o tunu. Le la tātou pese e tāpena mai nisi o tātou o tātou fau le tāu leiva. Pea no whai atu e le tātou tala nonga i te tāu nei o ne MC a ian poipo e mau mai lea o le tātou no melana ia moni pempa whai ngā luenga. Si ufofonga o le lau mua, o lo i whafonga mai ai o le whawhiwhianga ia lo whauti a lusi ala tipi, manuia tele nei aso. Mewi tāteo, mano whawhitai, ia o le sunga ia sivili na wao Brisbane ia malo alo waftai vivinga na fionga le fanga o le iso vai i lau toi vanu minuti ana tane o le iva tau tuana si ufonga le lau mua
ufufonga o le la mua. Mo na tōro mau me tātou whasa laungunungu le Facebook, male YouTube. O tātou watana ia na pueina ia po o whasa launga fo ia le tātou li teo mai le tioko mi Sāmoa i le aso i le masino ki topa le tau sanga lente nei. Whawhiwhianga na whaia i le whale tele nei tonga i mato. I le tatalaino le tioko mlena ua i le tupo pe le tānia po le whaao le o le Commonwealth ia mataitai o le Commonwealth na ua i le teimile na. O le sila na utala i whiwhai atu. Sole, e mata waso ia. A whai ni tu whata singa ia pia. Wailonga ia, o le a tatou wheloa i le wheloa i mauso. O le wheloa i mauso, le whalele le kalesia katoliko, whaftai li tautua le wheloa i mauso. I ne nā taimi. O le taimi nei la, mata utia le tele o whale te tele la waisa moe whai i whono. E iei si whata singa sa o fie iai a le taimi na, ai tate fiu e waipo whela e whai iai. Ona le saule le mafutanga. E tate le iloa wele i mase me ta umai ai. O le whea le whale le whai ai. O le matua tele, ele ngata o whale o le malo, whale e kalesia, o matua tele na unua i whale la popoa, hors ma whale te tele i Sāmoa. E whai ei tau a whianga whapene i moleanga i lumana. Ia, fua iei mea whai e si uto i kalesia por tau ainga. Ia moleanga i luma Sāmoa. Ia matua tele whale la po e whai au whawhiwhianga nao le tioko me peo na uto mai moma iai ala tāle tātou pese ma le penino te whau. Ia ona whawhonga le tātou telefou le la tāle iwa le tautua si whonga le ramua. O te toi whaatala whaatulu tātua te nōmlau whaafonga angai leisi whaopoponga le nei o tala whau mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Mai le toa tolu se futma le lima o no fō le parliament o loo no fui e le vāng whaopofai le whaatu tui le tua Sāmoa o tasi. E toa lua se furu sui o le vāng whaopofai wai ula lātou fōna tanga ma ua tasi e tafi e sea le whionga te mai tai parlimia Fia me Dr. Naomi Mata Afa, ma isi minista e to limo le kāpeneta, e au fiai le tō wha olo a whawhiti wā ai, le tō wha le atinu uwein so ialo, le tō wha to e sulu Cedric Pose Schuster, le tō wha le whawalo Harry Schuster, ma le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O whamanino mai el te whono o le vanga wha opo whai el wha tuatua le tua Sāmoa o tasi,
le fionga la uli le watepola te vau Fonse Schmidt. O le tafi e se o i lātou ia mai le lisi o sui alo i o le vanga wha upu whai. Wa ave e se e fo i mō lātou tō whinga sa se e iai te tono le pāti. Whai loa te whono, wa tolu fontanga na talo, e li awai atu i lava i lātou nei e to ono, whata se maisi sui o le vahanga wha upu whai. Ua mahe are whaatautonga o minista e to o wha o le kabineta, le wa sui tūlanga e lātou wa wha amuta i le fionga te tai o le atunuu, mai tō whinga wha minista sa ngā rurue mo moai. O le tō whaia niu ava eti malolo, wa avea neima minista o mtanga rengo wha ato anga ma whainga whaiva. O le tō wha whale ma vaenga titi mai ata fua, wa sui tūlanga le minista o mtanga rengo pisinesi ala manuia ma leipa. Le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga, wa avea neima minista o mtanga rengo tina mtama i tai, a tina o noo manga viso tai. Ma le tō wha mau usi osi poe mai, o le minista faule o le mtanga rengo viso ta inga, ma whaamtalanga wha teknolosi wha ona po nei. Ai ile mai ai o le sauninga o le wha tautonga, ile maota le au le maa loi vai lele. Na wha iloma nino i le tō whalanga aia ti ai tū au tu funga, e le o malepe e le vaenga wha upu whai le temile nei pe ua vai lua ina, o i lātou lava o lo tau tua i lalo le tanga vai, a le wha tua i le tua Sāmoa o tasi, mai tū mau fo i lona tali tununga, o le tamai tai pāle mia, o ia lamba o le tai o le vaenga wha upu whai. Nea, vea se fōu koe ma popo ai le paki. Pe miskape a o le fasta. Ai le sauninga o le whaatautonga sa whaatautaia, e le i awai le to tele o isi sui o le vaenga wha upu whai. O le aso tōru se fulo le masino te sema, na tauli mai nai e le fionga le tamai tai pāle mia, le tusi mai le vaenga wha upu whai, na whailo ai o lātou whina ngalo ilo lātou te tai le fionga le pāle mia, e le wata opu wa awhi ai lo lātou tai whono i le tūla whono. E le taunu unga ma le au te lenga o le tusi, wa manatu i sui na awai i le whona tanga le whaafalitui, e ave sea le tō whinga pāle mia, mai le fionga fia me na omi mata afa, ai mai se fo i lona le awai atu i whono tanga a le vanga wha upu whai. E le tusi e to lua se funma le tolu swafa o lo mi ai, ai to se funma le iwa i lātou na o lātou saini ina le tusi, ai to wha i lātou e le i sainia, e au fiai ma le sunga le whailu tusi o le vanga wha upu whai, ma le fionga le te whono, ai o isi, lo masalomia na toi wha aui tua lātou saini. Pei tai ua mai atali mai le fionga le tamai tai pāle mia le whailua inga ma le au tūstala, e wha amala malama lana pito la au, i le mata aupu i le fionga te whono. Au iai le whainga malo i le temi nei ai meisi o le kāpenete le tūlanga le mautonu, ua tali mai le taitai o le tua ngai, e se whaatala noanga ma le au tūstala le vai aso nei. O lo te talatu le awa noa mo le tamai tai pāle mia, ai meisi le fionga le taitai whono o le vanga wha aupu whai, pe a whai e fia whailo i atu, e whesoa swani i le mata aupu po le ngase a malo wa tū la i le temi nei, a waile ese i la ua nei, sa o latu ngā lulue whaatasi to tono lana kāpeneta, a tū malo le vanga wha aupu whai i le nā vai tau. O le amatanga o le vai aso fō o tūlu mta ia e le atu nuu, e toi uskuia e le fōntanga le pālemene, mai o le atali nai le telo fasili o lo fasili ngai e le atu nuu, e au fia i ma le fasili tele, pe toi wha a wau le tō whinga pāle mia o le teitai o le atu nuu o lo iai le te minei, pe le ai foi, ai pe toi whia foi ni whainga pālota whanati le te minei, po se isi foi la sanga. O tala fōia mai Sāmoa le ni yaso, tātou te tano pēa molo tātou o tunuu, whasoifoia. Tālofa lava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua,
e to fitu la fa yo tangata sa ma fa yo na lave ina mai i le mu o le tonga mao le ana fia i le matawhanga o le ana Fata Beach i le talafanta i sifo au kilani le fiafi o le sur lulu o nafi. Na whailo mai le vaenga o mung whalabla whaafo sei o le nei afi na mua i lipo tia mai po le afo le lima i le fiafi e nafi. E valu la whaio ta wale fui mu ato ai mani wale le helicopters se tolu sa whaau ngai nai le tauti nei o le nei mu o le tonga vao. Wha mau nia mai fo i le vaenga o ngā luenga o le Surf Life Saving New Zealand ia le lawe ia lea mai le sabi o tangata e to fitu ia sa hapea na poloka ai i le matawhanga o le anau Fata Beach i na ua wha te tele lea mu i le fiafi na nafi. Sa wha ai lo mai fo i le pulenga o mu wha la wha fo sei sa lipo tia mai fo i se isi mu o le tonga mao i saute sa sae o le nu o Bulls i le tumalo rangitike i le fiafi lava o le so lulu o le nafi. Sa vave o na awina ane iai i le ofai ngā luenga le tinei mu wha pe ai mani wale le helikopter se lua ai sa mai ta wina le wha atupula i e pēa o le sosolo le nei afi ma fi ai se vaenga i sili atu i le se lau mita o le tonga mao. E lua se fuma le valu tau sanga le matua o se tau le lea ua mō lia nei e le leo ona o le maliu o se ta mai ono se fulu tau sanga le soifua i le nu o Thames i le amtanga o le vae so nei. Whailo mai le tamaita i le leo sa tini sinia Christine Clark o le tangata lena maliu le wha la belawe le sungo fua e ngoa ia Maxwell Connor o le so o le atula iai i luma o le whaamisnonga wha i tū malo i kaitaia ia le li le o mōlia le leo ona o le wha la belawe. I seisi wha la belawe i au kilani saute ua wha ngā soro i nei se suenga i le umai o le olo o se pepe e whapea sa awina ane i se no fuanga tūru tonu mo au nanga wha alisoi fua malo loina i le so lulu ana nafi. O le lipoti e leo na ta awai e whapea o le nei pepe sa awina ane i le clinic e i le awala o le Browns Road i Manurewa i le awaudi o le so lulu. Pe ta aina si linga tau mwhainga e wha asau ina ailu na ola ma liwa i lava. E le o mwhai na wha amataleina le mafuanga o le nei wha lawe ma ua whaia ne ia i sa ilinga a leo leo. Ua whapapole ina leo whai ngā luenga le whale meli i se whaatununga mai le pulenga le whanapau tonga o le New Zealand Post e hawhi ai se suinga tele i le tufa ina atu o tusi a toa ma meli i no whanga e te tau o na ti liva iai i 2SS o New Zealand. Whaali e whapea o tusi uma ma meli e whaatua tusi i le tua tusi o se kompani e iai se lato pusa meli o le a toe whaafoi i tangata na awina mai ai i e tusi. Ua le toe whaatanga ina ia le awhai ngā luenga tufa meli e ma ai pe iai se pusa meli ina ia sui i ai le tua tusi e tufa i ai i a meli. Whailo mai e le li ofisa si nia le New Zealand Post o Brian Dobson o le nei whainga e tele na wale taimi e mau ai o le awhai ngā luenga ma o leo ia whaatonu i nai le awhai ngā luenga e tā hofi e au o le toi whaia. Tā ua Dobson o le tele lava o pisi nisi te tele ai whape ai fo i ofisa am whalapo tonga ale mā lo e iai o lātou tuatusi i le no fuanga o lo iai o lātou ofisa ia e le tuwhaina iai ni tusi mania lātou meli ai ato ai fo i mania lātou pusa meli ia e mawhai una tuwha iai a lātou tusi atoa ma meli mā sani. Na mawhaina mai lai le li ofisa o Dobson o le a le to e whaia le whainga le sa masani ai o le sue o le pusa meli e ti liva i ai se tusi ai o whautua ina le mamaru umo le tino o ina ia whaatua tusi e lātou tusi a toa ma meli i se pusa meli e mawhai o na ti liva i ai le lumana ai. Na ia tā ua o ia swinga o se vaianga o fuafuanga ale New Zealand Post mo le sanga whaale le ia tili o le lātou fo i au o nanga. O loola ua lunga i tala mai whafo le mali lia leo Israelu ma le Hamas e tā awhi le pāpāo whana i le taua i le tono Gaza. Mai o le nei whai unga o tau nuu iai taru mai se taimi umi sa tau mo whai iai sa ili se malienga mautu i le waha o i tū e lua. O lipo tia mai le talia ma le fia o le malienga e le Palestine Amerika Joe Biden mai o ia whautua i nai tū e lua
ina ia tau ma whai loa e wha amautu ia se file mu ma se tau nuunga le lei o le nei taua ua whai tau fia a wheta ngata ua maali liwai mai ua ilonga o na masofa ai ma le nuu le nei o Gaza. O li poti ia ua whalawa i tele mai ua iloa ai o le mtanga luenga le tinei mu i le stete o California e au pito i toa ngao ma le lava lana au whai ngā luenga i le tono le United States a toa. E le ia toa se masina taluna whaia se whaatasinga a se vaenga o te ngata whai ngā luenga le matanga luenga le City Hall sa talo sanga ina ise so swani e au wala i le wha le leie o mea whai ngā luenga a toa ai ma le wha au popoina o te ngata whai ngā luenga ai a diali mai loa ia le maumu ia o whenga nei ma le aitele o Los Angeles. Whaalia manino ai e lau tinei mui lea whaatasinga le matua mana o mia vave o se whaau pōponga o te ngata whai ngā luenga, ona o le tūlanga ngao, ma le lava o la tau e ngā rurua i taimi e mo o mia ai. E le ngata i lea, a sa whaalia fo o le tele lava o tawa le fui mū taunga tā, ua le mawhai na whaau ngā, ona o le whaiti ti o tūpe whaanga mō ngā luenga, ua le mauaini insinia le lei, e toi whaale leia, ma whaaola ia mea whai ngā luenga taunga tā. La pate iai la utine mui le fa te singa le ono iai o nisi e mari liwi se mu e ono tupu mai pe a fai e vaea ma le to e fai ngā ruenga se isi te ngā te fui mu e to atasi. O se suenga sa fatino le CNN o fa mauni ai le tūlanga fa le tonu o le au fai ngā ruenga le ofisa le nei o le tine mu i te tonu o Los Angeles. E ui ina o le nei ai e le tonu o stasio vaenga e au pito silio nā whaina ngō fie ini mu maniafi ai o le fua whaatusa o loo iei nei e nā o le tasi le tangata fui mu mo tangata ta iafe uma o le nei a ai tele. O mu e pei o na silisila fo ima mai mo iai li poti mai whafo ua awha ina ai se vaenga tele Los Angeles ua whaatama iai e le afi i le awha inga e sili atu le whaase furu afe eka o lau whanua. Mai ua mu ai le sili atu le se furu ma le lua afe le awha inga o whale o tangata a toa ai maisi mea tō tino taunga tā, mai ua whano ai ma le soifua o tangata e toa lua se fulu ma le lima lea whai. Ua whaalia le pāle mio le malo whalani o François Bayrou i le pāle mene i pāle lona manao ina ia toi amata i le masina le nei ia talanoanga i tu sai o mata opu tau upu whai o tu motu o Niu Caledonia. I lana saunua ngalo ia le tau fianga le pāle mene i whalani na tāwai e le li pāle mia o Beirut o lona whaanaunonga o loo iai ina ia toi amata i le masina le nei talanoanga e winga i upu whai o Niu Caledonia mai te tau na mai au matau nuu se whai unga tāla whengai i le masina o Mati. Na ia tāwai o le avala o wina i tū ma vaenga uma o lo a fia ina ia awai i ia talanoanga mai ua whautua inai ma le ministāle mai whafo le malo whalani ina ia whaatino ina loa le fuafuanga. E pe ona sila fia o le masino me le tausanga ua mawai atu nei na tū lai mai ai ni vevesi ma ni whaalawe lave ma tautia i le tono o Niu Caledonia ona o le te o tangata o le tinu u ini swinga o le tū la whono whai ngā pālota. O ia whaalawe lave o ilonga o nā whainai ma le tamau ai ngā whapele a tina e o ia atu motu o le Pasifika. E lisi vaenga o le tātou tāla o le so e whaiaile ai o Nelson i tu e sauninga ma le whalelaua singa o le tamaita i leo le na maliu ona o se whaalawe lave tau ta vale na awhiai a o tiute o ia i le aso tonu o le tau sanga fau. O le tamaita i leo o maliu ingo ia Lynn Fleming tolus fulwalu tau sanga o le soifua sa tiute i le pō le vailuanga ai taia ai se tawale ma manua ti ngā hina ai. Muri ane umai lona ola. E maliu le au auna o ia umia le tūlanga o le sātini leo sinia i lana mata ngā luenga. Leo auli nei e whai se sauninga whaale malo i le malai o le Trafalgar Square in Nelson e wha ma mai atuai i lea ta mai ta i leo. O le ato e te tala le whale tifanga o le Reading Cinema i Wellingtone le o tele te usanga o tapuni ona o puipuinga o le saunga le mu maini mafui e. Tolus fulwalu miliona tala le tau o le whengainga o lisi na ai le nei whale tifanga e le company o le Prime Property Group.
O lea ua whailo mai whapea, ua toe tui nā atu le whale tifanga e lisi e le kompani o le Reading Cinemas, ma toe te tala ai pe a uma o na whaia ngā luenga o loo mana umia e whaalele iailo na tūlanga saonga le mui le taimi tupu ai se mafui e le rumana ai. Tolus fulmalu miliona tā la na whaatau ai le whanua o loo iai le whale tifanga le nei e le kompani o le Prime Property Group mai i le Reading Cinemas. A le la ua toe lisi na atu i le Reading Cinemas e toe wha wau ma wha ngā pe a uma na whaalele e tūlanga o loo mana umia i le whalele nei le tonu o Wellingtone. O se fufuanga whapea sa manao iai le tamaita i pule nuu o Tori whanau, peitai na toe whaapawhala i e tūlanga i na ua le talia le pulenga po le City Council o Wellingtone. E manatu lau whaipisi nisi o le laumua o se fufuanga le lei tele le nei ua tūlai mai mo le whaalele iai o ātina e atoa maleta mau a inga o Wellingtone. I tā longa, o lo whanga solo le teimi nei i tu unga lo waa o le tau wanga tele wha le tu sanga i wha ingoina o le Waka Ama Sprint Championships i le vaituloto i Karapiro mai to tele i la tau o loo awai i tau wanga i le nei vai aso. E le ngata i te ngata lo waa mai tu SS o New Zealand, ai na tau mai fo i lo awhi ai ma ta ngata lo waa mai isi atu nuu e ai Australia o Fiji, Tahiti, Peretania, ai whape ai fo i male United States o Amerika. E lata i le wha awhi la whai o ta ngata lo waa o lo tau wai i le neisu e ngā siompini Karapiro. La whai ngā atoe pe o na whai lo mai, tolu awhi valu se lau fitu lima, tu sa le ma le se furuiwa pasene ua si iti ai, mai la whai ngā nei ai le tausanga ua mawai, lua awhi lua se furu ma le wha. E sili atu i le awha o ta ngata o lo tau wai atu unga waa, o li i matamaita i tala wau e i laloi fo le lua se furu tolu tausanga le mātutua. O le whai ula na o tala whau. Alofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea i le siufonga o le laumua i Wellington. Matua le lofa aua fo I ete nana alua I le tofi ma faa maoni o lauta le
tua fo I o te toi sau Pei ole ngā hoi Ma avero ma whawhau Ma pei ole matangi E angi manosi Ko ulu mai na au O la utu la fono Ia wha mamano noto Whaile mea Wa e loa E tau ai a Sāmoa Mana tua fo I o te toi sau Pei ole ngā oi A avero ma whawhau Ma peri ole matangi E angi malosi Ko ulu mai na au O la utu la fono Ia wha mamano noto Waile mea Wa e doa E tau e a Sāmoa Waile mea Wa e doa E tau e a Sāmoa O le fa forma te tu ansi fonga le no mua le tai au le stofi le se luas a se furu mo le ono le masina o Januari lua fe luas furu mo le lima ina ulu futo le minuto u te leiva. Fi fiela le uma le vanoa e ma te fa soa tua I ma le fretua ya leisa pele se uma ya e pe ona o fai lo atu. E o lo pangati la vatato I le ngata o manuia se ya fiu tau so in pe fenga luenga. Le la uma le vanoa te no ya leisa. Mai so soni le la tau voi tau tua. So I fu manuia leisa ma lo so I fu le tai au. Ie, whatala whaatu I le nei tai au fōu, lau sunga le iau au, watu fōi. Ie whatala whaatu fōi le whawhonga ngā Sāmoa, le ngate Wellington nei, ia e tō stafo le nei lalolangi, ia manuia le tausanga fōu. Manuia le tausanga fōu, ia, oa mai oe le whaletua. Ia, oa mai le whaletua, leisa? Oi, ia, le ai manuia whawhtai. Lo lava le wholau, ma lo fōi. Ia, tala no so o an tau pule ne ia e whawhtai lava fōi ia le fisosoani. E le nā watu pe lava noa e te sau noa e whawhtala tala mai ia le au au nanga ma le tūlanga o pe whainga luenga ne mo le se ia, ai ni fisili na ofisili atu lea ma le whaalo alo. Ia, okay. Ia whawhtai te lea mo le leia wano tāua. Wao te talitonu e se pian tāua lau sunga. E mana ia le lati se ia au pe tai o le vaenga le pikasile na whaingata o le mau o pe whainga luenga. Moni. Ia wā le taimile nei. I le vana na mata mai ai I tangata fui o matau a inga tangata matu te matani ei. Then word of mouth. Vā de ia na sawo inquiries anei tangata. Ia pio nai le tamai taimi alen tu waila o post I lunga na pi Facebook. Ai over male tōru sfōtangata na inquire mai. Le ngata I Sāmoa o nei I Australia fo. Ia ai la vade te whaingo fia la fo I pa matala te ngana whaingo fia I o la mātou au nanga e ta ua o le new to Aotearoa Pacifica and Samoans, ia whapupula o le NAPS, N-A-P-S, support trust. Ia o le nei au nanga, ia o whaia lea mo le papena le soso ane na yo tātou tangata. Ia e pēla po ona o mafua anga o mauna tā ua, ia o le mato process lai e whapea a mana o mial tangata pe whainga ruenga. E te so tai mai mātou e ele mātou te le whato a create na po. O te le māua le leila te umona o tu e fo I le sunga tamai te pule wha manino mai. O le taimi le nei o tangata o le ua vai lo post o tangata fo I mātane te au. O le ui mai a te au through messenger e message e a mai lato send mai lato message I ona o tom whaile wha so tai. Te lentangata o so tai mai on behalf of the applicant.
Ia o te whaamalama la i le matou process. Ma o whai iai. O le nā ua avatusina ata whaatata tule le matou process ai e man o mia lo tala noa pia i le tangata le apalai o le tauana malama i le whaasolonga o le alunga o le ina ia mawai le pepa whainga luenga lea ia o le whapēnala o la pai le terminate a so o tai mai la le tangata leo walaki le te i ia e tolu a mea mātou te mana o mia o le whai i meri mai kusa e tala noa mai lo te mua I would call that our intro meeting le o whaamalama i le process ma mea o mai mana o mia e mātou te ask la mo le kopi o le ITA o le invitation to apply le maua atu le immigration ina ua laki lato le sei o se kopi o le passport ia ai mai sa le tangata le principal applicant le ana adua ia le lato apalai ia mas te CV ia a whaira le CV na tangata le CV ia o le tala e whai iai e re whaapia fo leo o se matua CV e ave wai mo kere the CV na i employers o le CV tauana o mai se ai kia iai mātou these are your skills or educational background or personal information i lo telefoni me pa pena ia ma o nga fo ina no iai ia a whaila e mana o e wha wau ia le au wai la mātou pokalame ia o na mātou whailo iai o mātou registration fees yeah. It's a one-off fee. Yeah, I learned fee to the level. It's a tawana charge the matter fee more. A cost for email. Never be nice. Yeah, I'll have I want to be like fees till the time in next. Yeah, after it's full value to and it's full either. Yeah, it's the loudly must full in Sila. Yeah, for the lower loudly must from a lima tala Sāmoa. Ia tāla, te a whaina na o le principal applicant ai le ai nisi tangata e iai le palai kusa lau o le stinko applicants na o le isi vaenga soi fwai o le tangata leo e stinko fwai e principal applicants na o ia ai luas fultau sanga i lunga e luas te lau tāla New Zealand ia po le tolu se lau fast fulu na la tupe Sāmoa ia o le se vaenga so e fwai a luas fulu plus ia tausanga ai ai ma le whana ia one or more dependents e luas te lau limas fulu nintila ia po le wha se lau luas fuma lima ta la Sāmoa tusanela tuai le conversion rate le ma ia o le unga li ila e tolu se lau New Zealand tangata ai o le taimile nei a whai o le unga li ai tasi lua tolu fo i o la alo e tasi ale tangata mātou te tā pā mai le tolu se lau le stala a wa o le taimile nei lea o nga patia lava te pa whaingaruenga ma le rate o pe whaingaruenga lea lua tu mo le tolu ta mai ia ma le unga li. However, a whanonga i lunga, lima, wa iei ia nei o ngāri uwha pena te lima te iono la tō walo. Ia, lona winga, wa mana o mea loa ma le pepa whaingaruenga a le secondary applicant po le ngāri i uma. Ia, lona winga lai tofu la ua ma le stale tōni. Tofu fo i la ua ma le drop off ai a ratu. Ni wa lua le drop off, ia. Langa ia waile a to tele ia alo ia o papena fo na tele le income tona on man omlia mai requirements le ia meet criteria ale immigration ia malo ia tele to tua o ina disi wa ave perfenga lunga i terminate se i to sanga nei ia e feololo e le sunga ina mato feololo ia nei ainga mato ngalue la ua na whaeloa mai wa lodge ia na ua uma na lodge la to applications e iei whaelo ngā li na ona maua o le mato o le tala i le mato au aunanga whaeloa apalailoa ia laua maua la
tali atu la no fomau. O kasi mana ia. A fuala ia I le tau tua ma le fiu tangata so ni pepa. Le mo le tau so e tele la ia company le tau te anga isa I mai pepa o le umi fatali le tangata pe fa pe pala I lo te mine ya auto e menuia. Le umi sa e fatali mai se pepa e vatu. Ia pa tai tu foi mo le fa sidi o le taimile nei. Ia ona le e mo ia ele pisi tele pe ona na pile na amata na stawa ia le tele inquiries o tele o mai loa la pe asia I male umina fa tali o le mea ia le iai e mai le taime fa loa mai male o e inquire mai male taime tonge le stala ia e ono o le turu ma sina fa tele taime interview but right now ole mele iai o tangata na apalai mai matongi mele stala ile vai aso tua nai. Ia wa interview vasto nei. Ole taimi palale nei, ona ole ilo pisi telefoi. Ia a fape interview o ele vai aso le nei. Ele silia mali aso faraile ole vai aso lo umanai. Email it to a low job offer. Oh, God, man. No, you get it the following week. Ele umila fatali. Ala pot foi la e tele na ave ele poka la meta ilua ia job offers o le mafu anga wa ia cases for ia wa umi tele ia le na tau fai process ma fa tali se tali mai le immigration ia ona o mai la wa expire le spe fanga wenga ia na ave tele na ai me ia tu le spe fanga wenga le so wa foi la wa expire ma le o le immigration na ia le apalai ele mau mai se tali ona fai loa mai ele immigration ya mato ia o le to stenle o le si pepa fainga wenga no en ia ai susana a stand da pepa fainga wenga de e wai email ya ele principal applicant e ado watu ai male o estaini mai le tata apalai e offer right pe fatanga mai I mato le pokalame ina ia liaise male immigration law winga o mato le la liaise ile ta mole tangata le male le va le immigration mal tangata palai pawala le mea e mawatu lo le job offer le advisor nai ave ia ona fa nga yo lo le fa tu mola to form ia ma faile de tilia de oleo ma fa mai ia me fa pena io na ave lo letto o nisi la Cecily o ni me bulu mai e o inala e ngadue ia la mato por kalame ma tangofi mo le se le tunu e se ale fi le tangata la vai ave na pe pa immigration al fi le na ta o fi ale o to ngal na le faisa ile pe fengal wen ai fa mo le pusa le se ka o se pe fengal wen e ia tangata o mai amato fa me e iai mea na sa ili pe whangalunga i tai lua afi. E iai fo ini so ainga. Sa laki ile se i le lua afi lua toru. A vatu pe pa whangalunga i le talia. Ia wae tele ngone si le fia tua tele. Na o pe pa whangalunga e vatu I accredited employers. I e talia le immigration e fa pena ona talia. O nisi fa pe whangalunga e vatu. E mawalalo le rate. Ia o nai tangata langa. Lena tu tau sanga poka me mafainga o lana tu ele immigration le extension ia wo mai do la ya mato ia na vainga langa le va vetele na va to be fanga wenga within 4 weeks our tali mai immigration wo approve wo mau no for mau malo nei te o vainga fo fata ingo New Zealand e ini vainga o no patino New Zealand me pe fanga wenga pe so se vainga o New Zealand ia man ia le fa festili a faila interview e ia la mato festili nai festili ai fa pel tangata o feo ai nei o New Zealand e a manuia pe pa na saule pia no foi e ta o festili na ona e nei tangata wa umana va te pe fangalo ai fa mai le ro feo mai no foi o no winga e ai ale ele tangata le o tele yo na ainga male me ono provide la accommodation ia ona faido mai lea e tu e ala fo pokalame ia le pepa fainga luenga I nai le area le o New Zealand te fai mai e te fia la lai I o le se vainga taua o lai e stene mata utia o le qualify o tangata ia
na mato interview ina. Wa lua ia ACEO ia wa umana interview lesi. A ora isi. Leana wa inquire mai nafi ia o telefa i loa tupo. Ia e loa ia oisi o na starting ni ai officer leo. Very highly qualified. Ia ale wa laki le sei. O le mea whaila whaila pokalami, a whai o mai tangata i toina ngaluenga le leifa pena. We try very hard, e tau mawhai. E pe iai ane ngaluenga e maua i nei, e tau mawhai e alai malato to mai, po le anga waa le o mai malato. Ai le whapia po le sau e si o a tau ave le whato anga PK apu. Ia. Mana, dai tele ngaluenga al correction. Or correction is vanga, dai tele ngaluenga. Ia. E iai vaenga ia mai leo wa ave ina. E iai si tama na whaingaluenga i vaai Sāmoa le te arwa i whapo. Ia, ai te ua lawa mawalon pe whaingaluenga i vaai au kilani. Mana, ia tele. Mano, ia, ta pena na lau peni ma lau pepa tusi numela le la lau atu. E ini si vaenga tauna wha manino mo la tau ie tatu sanga mai. O le si vaenga le sa wau te ilo ai o nai mei e te ua liki ai. O le tau mwhai o le stangata e su o pe whaingaluenga nanu le toi whatau atu le pepa mai a o tau. Oi, ia whaafitai lava, e sel tā ua vaenga lea. Le mato interview. E iei le te stili na mato te stili nia tangata. Po o involve ia ni agents, immigration agencies, ile whaangayoingo pepa, pele ai. We are very reluctant e ave pe whaingaluenga a o involve any agents i po Sāmoa, po whealava. Mafuanga. E mawhai ona avatu amato pepa whaingaluenga. E iei lea no e duplicate ai e tangata i o le agents. Na pele o la tau e ona ia e peta i o lea due malu so mato pokalami. E sa ili. So le se mea la mato te langalongo ina vaenga lea. Awa wa tele nei tangata wo mai amato. Na spende la to tolu afe. Whaafe o le se ainga e ono afe. Wa alu ile agents Sāmoa. Ai watu pe whaingaluenga whamea le talia. Ia lea la wo mai se ainga. Ia mato. Ia lea wo mato ngā lue fo. E matautia ma whaanoa noa foi. O tangata tātou. Ia ane wato e tinga ina i ana i o tātou tangata. E tātai iau wa maua ne wha mama avenga. Ia, we're here to help. We're very happy to help. O le si tū nei sa fwene le tau puni le lea. O le sau o le agent on behalf of tangata ia. Ne te ua whatatainga, ne te ua sau mai se agent ton a mane ele whea ngai pēr o tau. Ma le tangata e tō tas, ia. Ia pe o le mea na a mato a whai mato interview ia send i ele link o le Zoom e o fulai whaatal tanoanga le whai na mato intro meeting ile ai le tuto ngele stala ia ia foi foi le manga ia to titilo to la mo ia wa mato personal you know yeah ai le sene o ia e o le Nau ta inga maleanga mawalunga ina ia sosoani nei o tātou tangata walewa na polunga i nei mea o le tauta inga pe whaingaluenga o leisi vaenga e leisi tangata i o walaki ia a o nei nei oi, tamana ia ia e mawhaila na lodge i nei ai a whai fo i o iei le principal applicant i Sāmoa i e mawhaina whai Sāmoa e mawhaina whai i nei po o stadia lodge as long as o lai valid ia le visa o le tangata le ile. Ai o le si foi mea a ova lo e sulu lo masina na lunga talu ona I fa tangata. Ia wa mana o mia li pote leo mai nei. Mana o mia foi mai li pote leo mai Sāmoa. Mano. Pena ona e ia nei tangata ia no mai nga luenga fa vai taimi a. Ai o lo ia partner te Sāmoa ia po la to ainga. Ia lai tele na lo te Sāmoa. Ja, le e nel tangata pa and that's okay. Ono le valid ia o la so visa whaingaluenga. Ma no fa tai ma nei tele leisa e isi si vai ngai tau na manino ai a mai lo no mela mo ni se vala watu. Le matea oi e ia le wai nei ai no lai to tongi Sāmoa la to le stala pe a fai man o e fa ngal ma to pokalami. O le e ia la le mato account number le the National Bank ia me fai una so tai mai na ava toile ai o ele mato clients na alwa na file National Bank ia ta tele I loa
wale o te talia ia cash deposit. Ia na staka si teine ina, ia it was new learning for us. Na staka si teine ina, ia na vili atu lelo po kalame wha mole e whaatanga ele na cash deposit. E whamau pia o nei wa whai transfer. O le mea lana alo wha ngalato, po le ale penke iai, a ia transfer atu ia le deposit ia lato account. O le account le ale National Bank. Ia, a whaila o la e tongi me o e wha ngai lato le National Bank. Ia, i nei la o le Kiwi Bank. Ia, o le mea ana le whai nei tangata o le transfer mai tono le account. Ia, e te langona pau le o le, o tusa o le vahenga umia le, o le process, o i le whaakadia le one te lotai, ia le apalai. Ia, o ina lai pe e whaisi umi pe lima i le lalu mākina o tau tali le tali mai ale immigration. Ai, leisi mea le lei. One te e maua mai ai le tali immigration wa approve ia le tō apalai, wa maua le no fo mau. E ngā ioi loa le pokalame, e open le bank account. Ai whatu au mai ala tangata ia tō te activate la ko account. Ia e o fo ila i le IRT number. Ia, e apalai, e ona o le mafuanga ia le wata tō i loa uma. E tau nu umai loa a matanga luenga i o mea na e lua a te lena tāpā o le IRT number ia whapena ko ia le bank account. Ia e o whala, o o mato pōkala me, it runs over 2 years. E mo ia lai maua le no fo mau. Ai ona o le peo le ngō pōkala me o le new to Aotearoa. Ia atona ini si wa o mua mai. Ai pe i eksosan tela ho ila ato e le i o mua mai New Zealand. Ia, tele a mea e ono sosoani ai, e ala nan whai le rua tausanga. E whai ia once a month le taimi nei. E whai mato webinars. Wa umalana run mato webinars asi. It was very helpful. Tele whitile tangata, wa learn mai fo e nei tangata nisi mea fo. Ia mato e fsota e mai a mato le mala tiri. Ma ne tautua reisa, o le tua lano foi le tunu se tautua nā mātātou, o ni tātou whaiere mena whaiere vaenga no mai mō i pepa ia, o le se ia, e mo ia i lewa tua i autou. Me foi le whaatali o tōra ngā luenga nā ngā le lei, tangata e sau, sui me alu iai, ia tauleanga ina le tangata nā ngā watu le pewhai ngā luenga, i le vāmana ngā luenga. Ia toi a whaina i mais tangata e muli mai, ai, whaftai mō tau ngā luenga mātangofia, e sisi, ai, watu lau nu mela i le tunu, leisa? Ia, ele se me o iai, le o le tā ua i alvaenga le tu fue wai tā ua. Wai, o la whanongo iai o le tasi le nā mafuanga. Wa matua le fia o waini employer foie a mai tangata tātou. Tasi foi nā mafuanga wa le talia e si pepa whainga luenga mai se company. O le mana o pe company e whai. O no le e avatu. Na o la sao mai e nei alu loa le turn up le ngā luenga le awo. E ma o isi mea no foi ma nei ale le o se tato pe whainga luga pe taste pe o tausanga ia ona whailo le o seisi po fuanga i seisi ngā luenga mole lava ia ai o tele maintina le tuatola unumera e sota e mai ai ia o lo iai whanau Facebook o le tele sota e mai ai isi ia ai se iai se taimi se maua le mai le mato peitile wa fai mole ia ona te fai lo at foi lo stonga tu foi mo fai lo ele no ora ia ona no mera ole olua tasti lua no iva pitu valu lima ia olua tasi lua no iva fitu valu lima malo ia avala watu avala ia lesan fai le len fa long mai tatu fa sol tai nei ia na longo nele i le tunu le sai ia tātou ritio foi nei tangata i e whanongonongo mai ai ia wale nei malo mo nā tautua mātango fie ia ai whamanua foi le tue ngā lunga whai mtiu te eise si whaenga le ai o pau ia pātai mō loa wanoa ai ni se fisili ia mo le fisili ma i pe fiel tau pe whainga luenga e le ai se tau o le pe whainga luenga ai ei le fi e to tongi o no ngā luenga la whatino i lato ai maua o male tali o fi ma fisili na i le o lua tasi lua no iva fitu valu lima o lua tasi
luono i wa fitu vanu lima. Tā la ia tō lewa mnanga lea e lea i se tau o le pe whainga luenga ai ei fi e tongi. Na i vaenga ia ane nefu fo ia, na alu ne nefu ale, ai le wha manino ina i manino i fo. Ia. Ia le pe wa makanga vini mai ka kanya fa kwa ka o ko mena ia e pa sai tele tu foi mo lo va no ai ko ini sti tili ia na vai tali atu tili ia te pa tali wa tonu ia to tele ni so no fia mawani to so ani mo la to ai ngo go madu ia mai se ale matala nei agent una i se tu le va o to mo tanga le malo po lokana i mena wa sasi lo vo ia na lo ya lo tele atu manu ia le yaso ia le lei pa pena foi ia se foi la fa se foi fa tu alisa tu a foi ia pele se uma pe tele no mai ia le foi foi ngal ngal le ile nei ia wa tele monia o mere pe whainga luenga ia o tala noa ma o whilo i tangata mtua mafatia ua mafatia le tangata lea ma le vā ma le pule o ngā luenga le ngalue ia ona o le leo mai o tangata o whainga luenga me so sola wha ngā le pulo so sola wa tala nana whaonga ia ua whiula i tangata o le whatatinga o le tangata lea ia o nisi e maasani ai pe le maasani na tangi mani pe whainga luenga ave pe whainga luenga ai leo mai whainga luenga ta ulenga ina lo le tangata lea le la wa malo le uso le tangata le po lon tua fine po le tolu lon tua fine a ule mos pe finga luenga ono le wa fa ina i tangata nei ia tatou foi la mo so soni le o nanga ia tu analo tu mole nga fa lo fa nga le le ava no woni mai te ua salam ta ule nga ina i tangata na le i le vato pe pato te malanga mai ni usila ia ele o la tanta to pese to sfuru 2 minuto na tano o sfuru o le tautole le si fongo le mo Wellington to fa talo fatu ma lo se fu mo mia Oh,
Nā no whawhatai le tautua te whonga no mua. Ma le tua le tele o tātou news, na ua ilunga o tātou Facebook, ma le YouTube. Ia pia na whailoa tu pia, ia o le nganga fo i le tātou tautua, ia maua umetangata umalewa noa e mai moa, whalongolongo i tātou telefo, matala mea lo tupu, mo i lātou i le mwhaina, whaitau pēsi sila, na mwhaina i whaafonga. I lātou i le il whaafonga tu loading ngana, na mwhaina i whaitau. Na ue umatātou telefo runga le tātou website, o le YouTube ma le tātou Facebook, e mesi fo tala mai lo tātou tunu o le tūlanga lo i le taimile. Isi tātou tālia le so, tai au, whaasolo tu le whai ngore vai aso ma le asong fua, po le ale tūlanga o le ai lo tātou tunu o ma le whainga mano, ki mai pēla ui te o mai whaafonga, mai moa, e mai silsilane mwhai tau i lunga o le tātou au unanga, o lo o tō mai pēla tele o tātou tala i le tele o taimi. Ja, le foi tala no mai disi na tunu utua le tātou leina, ia whaalia fo ilo lātou fia nisi, whanonoa nisi, ia o tātou le i twafo. E le fisiring ia lo tātou sao i lo tātou atunu ueala i tupe lafo i o tātou ainga. O leisi tu no mai tau wina fo i le vaenga lea. O le tau o le cash power i Sāmoa. E le umia to utu cash power a persona. O le vai, o le cash power, o mea uma. O ainga ia nofo le tala whātai o pia, vo ile nofo i whanua i e laiti, kuata eka. Ia o ainga ia mtua whamoe moe lava i le tupe o lai, o mea lava le tupe peia o le oranga tātou, pau ale sesenga. E le tongi o lātou whale, se vangana nisi o ainga le tongi whanua, ai a whai le ainga o motu le whanua, o laua nofo an lātou whale. E pauna le sesenga o ainga i nofo le tala whātai o pia, manu ulata tūtau langa. Ma tātou i nei. O le tupe a mea uma, o tau mafa, o whawhie, o popo, o tau, tauanga, o mea uma e tau seriso i fua o le pawa, o le vai, ia o ta avale whioa iei pensini, o le tupe a, se i wangana nu uitua fo im so i. Ia o lae maua nei, lai te tele ele whai ma umanga, ma tonga wha i mtu lang whapena. Ia o le soifuanga na wili tātutun, o le tau o le soifuanga mtua tau ngatalawa. Pe o le swinga na, ia mo tātou i whafofo, ile le lete ma fau ile se lauta la i tele, teimine se lauta la, tupe Sāmoa, se lauta la Sāmoa, ile o se tupe tele, na o loru atu e tonu whalolo, e sa ua mamala u se lauta la, o le mea nā le ui e, a whapiela le te ma fau, le la fau, tai lua se lau, tōru se lau se o a inga, ia, na mana ia, a le talamonia, e le o toi tele, se lauta la i Sāmoa, teimine, ma tautia. Ia, o lesi foi wa inga leo tātou mai tauina le teimi nei le taung tāna soifua. O na wa si itia i lunga le tau e whai ei mene o whana vila wheo tātou. Ia ua whaisi mawa e tele. Ia ua whawhinga tāla e nei nisi o a inga o na lātou au sia tu tūlanga maua lunga na ia peila ua wha le lava le wha soa na isi o tātou ai. Te lea yo swinga le tātou tunu, wafa pēr nai maulawa no e te malanga i Sāmoa e te maitau, mai e silisila, mai e maitau. O resi, o leo te te lenga fo i, le atawa ai fo i ai. Whasa o mai au te wase, o lo ulea manatu. O i la tau i e ua i a tofinga i runga i, ma maua la tau tupe, o la tau na le pūlea tangata i lalo i. Au tangata i lalo i, e tau vaa la tau, whai la tau competition. Ia, te le i o le swinga, mtua te le i a swinga o Sāmoa. O la walunga le i Sāmoa i nei verso no i o fo i mai pe o pie tangi tono lo talo fasi o tatunu. O ta misia Sāmoa i aso la. Sāmoa i aso la oka. Ia o Sāmoa i aso nei ua sui al tatu tunu. Ia o sui ngā leo langa o tatu ia. O le isi tu no mai tauina foi. O le tele o tatu whanua foi e lea freehold lands. Ia o la umawhaina whaatau a ta tele ilo i tu la fono le temi nei, ai o la uma whaina whaatau atu le tangata asia le freehold land. Ia ta tele so mai o le whanua, la whaatau e ai ta umai le tangata asia wa pesone. E se fo le swing. O le si tu o tele o tangata ese o i tono le tātou tunu. Tangata ulia i tono le Pasifika. O le si mena o foi. E tangata mai Afrika e sau tele whenga luenga i Sāmoa. Whenga luenga foi e tau si tama. Whenga luenga i ngā luenga. Ai mai Afrika. So le... E si a ingana Filipisi nisi mo te tua oi. O le tele o nei tangata ia tangata uli e whainga luenga. Ia o Vanuatu isi, o Fiti isi, tangata mai a Felika. Ia ano whasilisila ia e teime kirisi masamari tau zangafu. Ane mori maua la tau ele
e manai mau Sāmoa le nofo. Iwa vaila, leanga ina amatana nga i mai Sāmoa i whafua leanga i tangata ese i tono le tātou tulu. Na u tala no estasio li fai pisi nisi e fai sana company whatau ta vale ia pia. Ia na u tala no ala i e fuilele ia na ofisili ia i le tūlanga lana pisi nisi e whatu o le ale mafu angana e malanga mai i Sāmoa. Whamere tala tangata o Sāmoa lo tofi mai le atua. Al tangata o Pakistan. Tatu. O mātou e o Sāmoa le o mātou o i whafo mai e sa oe. O whapena alwhi ngā soro ingo lalulangi. E o tau isi atunu, e mai mātou isi atunu, isi atunu. Le lau ngā solo mai tātou i whafo a ngā solo atu isi tangata i tonu. Na le mori maula tangata lea. Wa mai o Sāmoa o lona tofi mai le atua o lona nuu le usau e nofua. E fo mai lona tali, e whai pisi nisi e leisi o nā tali i whale insinia, whale whātau ia, spare part o ta avale. Ai whai whale ta avale o le tō ina le whātau ia na ta avale. O la ua mai o Sāmoa o le nuu lava o atou fia e nofua i o kasona fia ia Sāmoa. No wapera sori. E o mai tātou i whafo e o tangata i tonu. Ia a fuala ua i teimina o i fo i tonga o fiti. Te leo tangata mai ima o wan nofo inu i o le Pasifika. Leo tātou mai tau le mena tupu i tonga na susunu e tangata tonga whalolore au Asia. Le fia o tangata tonga le mena tupu i poli. Ono i poli fitu tau sangata luai. Teimina ila. O ka le teile o tangata e se la o i tonu le tātou tunu. Ia ma fau ale i se o tātou tunu. I oe. Wa te le ale suinga i le teimina i. O ma fau le pisi nisi nei tangata Sāmoa. Ia, ua watu nei pisi nisi ai fafo ua matua la tau fao. Mea lava tau supermarketi matua e le wa le si competition pe le si tau vanga i le vao pisi nisi faloloa tangata Sāmoa. Ma faloloa tangata Asia. O le tele. E whai la utala o le o nui o si usenga o vai telefou o vai tele o nuu. Wha solo mai anga i tonga i mato. E toi a so o tulu whale o loa tangata Asia a mo supermarket. Ia watu ia i ruma e tumu i ta avale tangata e whatau. E matau tia, ale su winga na la ua iai le teimine. Tano whai ia Sāmoa. Ia, tano sia. Tele toi tala teimine ua umar tātu pokalame le ata o le tai au whaftai tele lava. Ai, foi Sāmoa, vili mai tātou whaasoa i. I lau malanga, po whiana e malanga iai, po Sāmoa, Australia, so se i tua ni usila. Tala mai mena tupu le malanga le whai unga o le tausanga, ma le amtanga o le tausanga. O le tātou ewa pe tau le tasi, o le tasi kolosi e tātou whaasalango i Sāmoa. Pokalame o le tautua mai Sāmoa, le sunga tā sesa le MSM. Ia, se i tātou tālia nei aso po ame tupu le tātou tunu. Ia no longo pui i foilo le tātou tunu. Oski Band, ma le whawhiwhianga, sa unofo mwawai whetu o le langi. O le ase tala mai whetu o le neilang. Talo langi. Vai i whetu o le langi. Say
Talo falava o a o Susana Fanueli mi Sāmoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Whafonga mai pēr si ufafonga lau mua. Ia, o Miss Sāmoa lua fisumal lua fisumal fa na ua whai poipo atu ia i se tasi o sui o lofi pese na le Oski Band pe ona i whafonga mai lantou pese na ia si tātou wawa i fitu o le langi. Alofa tēnei atu polo kalame nei tātou paanga sunga whanga ne mafuta mai Sāmoa, Dr. Kimball, ia. Ola o te whapena no tele ia Herbert Schuster lo whātua porokrame ia Diana Toy Smith whaafitai lava risati ia Manuia tai au lo to mua valo ia whaafitai lava se Felina Vaoa ia whamalo Jeremiah Maua ia malo ia ole sunga eri pasta eri alo whatele atu porokrame whaafitai tele le mafuta mai tele nei tātou paanga o lo o eva mai mafuta mai nei teimi o tātou whaasana naunga. Mali fo tau sangante nei sa tali malo i Paris i falani i Olimpika. E i company na la tau ngausia ia mo pine si liva, pine auro, pine apa mea. E si ria male lima afe pine to fatasi. Pine i o talonga foi le Paralympics ma talonga i Olimpika. O si ria male se lau pine u toi fa foi. Wa matau na leanga ia la utalia i Olimpika. Toi fa foi pine e toi sui mai. Ua matau na iri suinga ua matapala ma matau na leanga pine. A iri kompanina sa na tō ngausia pine nei. Ioi. Ia a whapeo isau pine o Olimpika ua vai atu a matau na matapala ua sui fōringa. Ia toi whafoi. Ia e toi sui mai. E se isi au pine. Pere ala wale tālonga na e tau vai. I Olimpika leo mai atu. Ia, mahalo lava matango fia de tau lua vai atu i whafo file muna i aso. O te manatua te mil tuanga o aonga. I tele i o nei mātua mātutua, grandparents. E we awea la tau whanau e whata whao, o na le tua aonga. Te mei tau o lawa le wainga le nā. Ia o nei mātua pālangi whapea fo ila mātua Sāmoa. E no whale am whare koko alaisa por ko pai. Ia e whawhile mū, e le au la iti e o atu e whalawe lawe le toi. Na malom tua pe whaile sua whai. A ole mawhitanga fo ilea. Wale wo nei mātua whaingalu, nga ave whanau i lato grand i mātua. Tu sa le wana nofo ta maiti mātua o lato mātua. O le taimi fo ile awa o i elto ina malom tu, o le wha Sāmoa ale ta maititi. Ia, a oi malana whaitau tusi, malana a e i o u. A oi oina whaia oe, oina tāle papa. E o la taimi toi fo i ta maiti le, o sole, wa i roe ta maiti tau tala wha Sāmoa. O te mana tua le mele na walwai nei, e la le se tasi o tei fo i nofo ma, e mau paolo atu tangata anu leo intia. Na la tu lama vatu lana tama, o le tamaititi ua 5,000. Ia, e lo atu lana tamaiti, o le tulo waringa ngana, ia upua e whaparu pe, i o le tamaititi ua pe, e malo si lon toto intia. Ia, e le umbia lana koleni e la unini i nei Sāmoa, ai, se walu le atoa. Ana mariela na wo mai nei ala wo vidia tulon tina fa mai. Wo vina lan tama fialu le onga lo poi lo fusu. O no winga pe foringa most mai titile pe puli tono le onga no lo nei tu intia. Fo e mai Sāmoa ma koleni e tama tini ni ila Sāmoa afa mai. O fialu le onga lan tama o le wo lo fusu. O la wo lua o le leio na lima wo lo fusu ale na onga mai Sāmoa le mena la tu ita fa. Ai sorry. Sorry. Awa. Ele ia mai ta mai titi nei Sāmoa o ele fusu le na mai ta fao. Faia ye selo de manatu ele fa pena. Al mela evo. Na la to fa pal PF o me o ta pingel la titi le la ni ile Sāmoa. Ya. Rere awana ise nga fa pena o ta tu ta mai ti fi fusu e to anga le onga fai le ia to me onga. Ya. Me ta wina fo ta sangalente nei le. To tele ona yalum fana ule tunu wi umanuia na tu tau mawhainga e le tūlanga taua onga i whailonga maulunga tike rima universite, ya, mahalor finau, o tausanga uma e wha uma i lava tātua mit Sāmoa Pasifika i so o se universite i tonu New Zealand, wha pe Australia, maisi atunu i whailonga i a maulunga wha universite, ya, mahalor tau vivi, ya, ele o motu alenga solo ato tātua maiti i universite, alo whātulu tina matua ia tausanga whanga io, ia mahalola wa Australia le mafuta maisi lo matua lea,
ia sunga veau ia malo soifu e to ina ia tonu na ua faisau malu o le tai au ai el mali e fo yo le soifuanga lo tatu ia nei o nistai ia e le la ngona le fia tau mafa o le istangata e pei a over le pisi ma to anga te koleni e le la ngona so fia tau mafa na lo fia inu al vai pa wale ia o la lo fa ia le tu langa le ia malo alo fa tu te komiti sunga ia tamas a sunga Spanish so tangaloa ia malo lo fa tu ia rosa malo la vale un sai ina ia malo la fo te fa ni tu no ia te la tu ni wa ngalo ingo ta mete o la vasenga le umina te fa ne e si va ngale no mai ni ta fa le ali to yo ia fai lo ato fo isa mo la e a onga o to fa ya onga fo mai o leo fai lo ato fo yo to sa mo le fa o ne ta to fa fianga o pese o neile so tofi New Zealand o neile so lulu ya Amerika Samoa ia o Hawaii ia fa pe ma Amerika ia o le maua o le so luas fulu le masina nei fa tauto ia Donald Trump ila na paia ingalo na lua ia ona lua tu lolo ia fale pai ia sausto ino Joe Biden e malo lo ma tutua la wali nei pen tatu tel no i tai o tel fi na le ua mali le Hamas ma Israelu ia e fa muta taua tau i le ia fa muta wana la tu tonu Donald Trump ai fa muta le taimi o Donald Trump ia fa pe lo Donald Trump mena no fa ia tu ia o tou ano le sawa nei le umar taua mana ifo ia topea fa umar tau le va Rusia ma Ukraine ia wa uma fo taimi o fa pe mena no fa tu auto ele ni tau le taimi o te pale mai sa wa fa uma tau ole no fa tau la na file ile tala ile moli mau na itangata ia fita North Korea ma tu fita North Korea lai o ile fa tau Ukraine ma Rusia ole li poti no fa tau yo li poti tu sia no South Korea ole mole mau se fita a North Korea na o Ukraine ma Rusia fa pela to la e o ini fa ita inga o ni kole ninga fa ita inga ma le na to leilo o la e tau ya ole mela na tup la wota o tele fita North Korea la wota o fi fa pa tau e Ukraine e to tele fo ila to fano na to so ifua ole fainga tau ole vaenga le o nisi mo le mau le pepa le a South Korea na o fai tau ole ngana tau dia ese ngana Korea ese ngana Rusia ese ngana Ukraine ya pe Ukraine la tau fa nga me English ya ole sasi la na le e le fe mala ma i tu e lua i fita North Korea fita Ukraine le la va tu ya no fai tau fo ilisi tala ole mo le mau Amerika fa le o Joe Biden o le fai unga le tau sanga te nei i le foi numera e tau fata ita ilenga mai Joe Biden lana launga e si lia ma le lima se la wafe fita Lucia o whanno i le tau wale o le longi e fōringa mai o le matua to ila lo popo a Lucia i le tau ma Ukraine ia wale utato i loa tele malo se sa ele so sone a Ukraine ala i mea tau whanna wa lele tane tau ta wale tau me whapena le fo i le so sone a Amerika ia Ukraine ya wana tal no tu tau nei ma nei ai fa uma le taimi nei de te wala tu tono Trump fa pe o yen fa uma ole ele fia mal vai nga le lang tono Trump ila tal alo fa te por kalame ya de sunga ya pe ni se wale salu ya po salu le mafuta mai i Ottawa ole la mua le o kilani ya flow sola ya ma lo la va fa te mai ya fuiva va ai fa tail mafuta mai lo fate de tout por kala mena fa fianga le tau o le taiao fa pe uso le wa o dia left o taiao ya te sia Agustino lo fate de tu Oski band ya u le tau ola ya u fo le fa ngota ina usu 5 minuto u te fulu tau tu atu fongo le mo Tamuli be say awala
Talofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Sāmoa Capital Radio.
se la miu ma fi o fa amare ule I te sapo ole maloto te maua nei mo ma fai ma pine fa amaru wai mo ai le pizza o fati solo peale malanga a ofari peale leitama waila na fa atonga atam ia fa atalianga awale fa afao ina ne ile ino mai ona forina Malito umasawi mai ole atani la masua Nalilo ilo no pinangano se paala velame o se paala Tanai mai no le filina maua sono le alofa Solo peale malana Wasavalia lea eina Nemealena einoa o matenga na matea I oleina Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atanilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whakase Tu matilo tilo masakari Whaavela ina le launei Uro uro le sumarai Matoe po I whakase I le sami Atua se iona maaya ole mua mutalali Ei ai fo I le tasi upu E whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe O oni toe o Sāmoa Mawatu ole ia Ua toe aina o huna A ua mu maa ano Tanu le whaatamana Ule tasi whaalave lave O tangata sano le ngole A ua sui nei o sano ngelo Ulu whaapele pele Matilo tilo masaumani Wa'avela ina le launei Ura ura le suawai Matoe foli wa'ase I le sami Ai wa'afua se iona ma'aya ole Ua mutalari
O te fia fo e whātaro whātu i le pa ia lau whaafonga ia o le teiminei. Ia o le tātou porokalame o le whaamalo mo whātunga. Fia la e whairoa tu le atunu o le umaua la vanoa e tala noa i fo i malisunga ia Newto Vale Reti Manu. Ia o le tamamatua ia o ia lea ia atonu lela atana noa le nei fo i afi. Whātatau i lau whai pese a le pāneta o le ola. Ia mese fo i o whātunga na le fo i o whai pese. Ia te au lava mali whaalo le whaatalo whātua e lau sunga Newto Vale Reti Manu. Mālo le soifua. Mālo soifua. Talo whalava tupue. Whaatalo whātupo i le mamalu o le tō ofisa. Whaasala lau. Whaatalo whātu i lau whaponga anga Sāmoa. I au malu. Mau malu tupu. Ai mai se wa ia lasi o le atunu o whaponga mai. Talofa lava. Malo soifua. Malo, whaafitai tele lau sunga Newto Vale, whaafitai fo i le avanoa ua whaiona maua tate tala noa ai fo i whaatau fo i whaatunga sa e whita e tunga i tele o teusanga mo vai. Ia, e tari tonu a iau manuia lau sunga i le nei taimi a Newto Vale. Manuia whaafitai a lau sunga. Malo, whaafitai. Ia le lei, o le a matala ta whaatala noa ngana le fiafi. Lau sunga Newto Vale. E le lei au na watu mumuala vanoa e whailo fo i au a fio anga me sena iau tua a ia. Sāmoa fo i sumai lau sunga. Ia, wale lei. O siok ta mama siok tina. Ia. O le nuko ta maa o pasito tai. O a mau se boi. O le au waa. Ia, o le ala panga ia pia. O siok tina e mai pasito uta. Pale la kai o wai pale ali ia malalu mala mai sai malo o nu ia kiokina ma nayo matua malo faftai e teleli nu o lo sungali ni to vale e sa wale upo i titi ya la au ya o tangata malo faftai ole ngola fa pese pa neta o le ola o fe ma fua mai le ngola fa pese le ia faftai ya mo Ola upese mua na tu ilalo matusi lalo. Ole pese le tau nu mai le lot. Ole pese mua na utu sia. Ia. Ole tau sangai tasida pe iga se lau. Ono tolu. Ole tau sangal na lena pa bai ai da o foi pese le. Mai le ole tolu. Ia. Ina wa uman tu si le pesele. Malon tal. O ina na mo wai ni ngola ofes. Ia. No. Ma wai ni ngola la botis. Ai meselo ma fo fo. O le ono luana tu ta si Sāmoa. Ia. Ia. O le o tu lima mai ya Sāmoa. Lona malo Ia. Lo toi ma fo de. Ole tasi balto ole tolu en lotua ia mo talia ta mole tala be ia mo ya pio na na ma fuai na fa ngola o fe pe kole de o sa mo o se pan ni to mo yin tanga to wa o le na to no le lotua malo o so le wa e fai ngoi na sa mo le paneta o le ola le wa le ola ana ma le nga mo fatu le pese o le au le tono le pese na ma fu ina fa na mo ile mo na fa pese na mo wa le ngola o fa pese o fela le fi onga sa wa fa pese le e mai la lo bi mul fanua le paneta o le ola la lo bi mul fanua Ola alma fu anga ua e o ila po e so pito ila lo vi mulfanu. Ia fa fitai atu we mo pisi. Ona yo matua sa fa se au li nu lea. La lo bi. Ia e to sai pasul pitu tau sanga o. Pa se au wai. Ai na pensione de tasi va o noiva. Ia. E pensione le masina tonu ale tu la ele ia le
tal. Polo sfuta sin masin. Oh. Te si bon noi po. Ora so sfulu wono no. Na fa malo lo io ma alle due sfulu den tu vai le. Ida mas. Ia. E pi na fa manatu mai ai na kai. E ye so la pese na tu si ai na. Ole tu vai le masina Oh, o ila sa foi pese ola tou sua tu. Ele i usua mai sa foi pese. A sa ku el tu e di Ya. O ti we tu e tu e di ele o to e boa Ia le pese. Ya pese. E pe ola so o you lai tau sangana te siva no iva la so lus fu tu la ele Malo. Malo. I o le mena o waloi do. Io inana taola e. Ia o inana ta fa na wai. Lenga o le alo fa fenga Ia. Fa pena. Ia matuala o alo uma fa fenga e mata itu uma e le au luma lu. E fa ila o le alo fa fenga o ia lo tale nia la foi pese ia. Ia pe o se le fa pena. Malo fa fetai. O le la wa sa no te mi fa vai la foi pese o le tasiva o no tolu. Ia. O ai la ni sui fa vai o la foi pese. E to fa ma to. O le au so e to lua. Ia. O stama ngo ia Marcelusi. Ia. Ia o Astora. Astora ia. Ia malatu sime ngo ia ala. Oh. Ia. O si vai ngana na matal matu. O foi pese. Ia ma oelo. Ia ma. Ia. O fela ia fi anga o si vai ngale to to. O dai la rubi musonu. Oh. Ia. O fa o le wali I ma la tu sine. Ia la ngala o tamai. Sa o ngai le fa se au. O ngai ia. Ia pe nai e ma sani ai da o ngotala. Ia o tabai ele le si o ponga le o vai. Ia pe na fa ele ma to fa se. Malo. O le wata o pese mua na tusi o le tau nu mai le lotu. Ia. Tau nu mai le lotu. Le ole se tau vanga na fai pe na e no fua oi na tai matusi pese ele ai no fua o matusi ona ka palongo at poile e la foi pese le sinu u taratu la lugi o sa tu i mulu e la foi pese al pito nu mai le foi lo ya ale le ese pese au le ngule ya nga u fa mo ma o fa tu lo tabai le la foi tato foi ia matou olo e ei la male pese no tusi ai pese le tunga ba le afense la on ton o le pese kirina na malie no tusi ai e pese uma ia tamai a o tamai ki la o ngai fa o so fa ia o ngai e usu le pese na ia o tunga ba ia mo mai la pese a to ai le matou ki tine na mua ia mua Ia. Solo mai ai le ono tō. Ia. Tau nuu mai le situ wha. E le isa bea un pole. Wha matu pu ngā pese tau tanga. Ia. So. Fefe le mawa e o le oa ma le tamau a inga o manatu le na tuu i tonu o le fati ma maua i pese na taimi a. Ai se mai mau pena whape o toi maua u maa. Ia. O le ia uma pese. Oi ila la so tona mo moli mai lo nei fa so lo atua. O le ia uma pese alfa ele tu ni li pili Oi. Paula le bea le tau ni a pola se taimi era fua tu ia. Ia. Ia ai. Ke le pese lo ia o le pese no tia nei. O le la e fifisilia. O le pese le au tau no mai le lotu. O le usu e si va enga ia o alo fo el tato tunu. Ya, na e tu o ele pese o le alfa o le ale mafu anga o pese mo so le si va anga le. O na e so anseto a. Ia, anseto fale mo. Ia, e de ai amo so Ia. O nai o anseto. Ia. O lo na anko le awoli ia to lua. Ma lo anti. Mato o foi pese. Ia ma lo to fina la lo na o anti o. Anseto. Ia pi o le ala na ai po whaalongo ai ante. Ia. Ia o le alu ia sa umaho pauleanga o te alo whai tamai kita.
Fai mato fai te. Ona ua mahali diu lal to luo. Ia. O le teine ma mstamba ngā asora. Ia. Toi la maselusi la e toipua. Fia la leo ine maselusi. O lai Sāmoa. Oi. Ia, e ua tai fitu sfuru mon tupu tau sanga pe a. Papena. Talo fai. Lelei. O lela e usu an setol pese, mai se o fai pese. Ale asa fa o upu umaia. E ai na. I. O le mena o te whanau no ai. Ia. O lai sui e lau baenga i si upe le o sa. Oh. Ia ma whao popo i si fai upa. Ia. Ia o na alu e se le ma le anganga na tūsi ai le pese. Oh. I. Mahalo. O fa fela maua lau fati. Ia le. E fati o le pese le tau nuu mai le lotu. Tau nuu mai le lotu. I. Ia, o nei, o au. Ia. Ia. Sa le nei la o tata e meo le piano. Oh, ia. Ia, e pe whapena o te alu tata hoi. Ia, e saua ma le fati ia. Ia, o le si, ma, o le teime e tusi ai, mene o le pese au. I. E leo se teime po lea e engisi. I. O te pātatali a se i mo moe uma. Ia. Ia, le teime panga noa na o au e nei, me si o toi whālewe lambe mai ia. Ai, tu tasi ala uma fau le pese la atu. So pena, ia, o te la teime e ni tai o mawanga se upo se pese. I se tālu pole le me numi ai tangata. Ia, na oe a. Ia, no fuana i tamafo fau. Ia na foi ele dei ele tu singa le pese a. I o tamafo fau ngal teimi na le bole po. Ia. Ia pe ia la ka oi mai ka ko ia upo. Ia sa. Ia va pena. Ina wa ole il me foi la nei o upo a. Ia e te fai te ali singa upo. Wow. O nei mea. I ole tu ai pi de mere sai ai. E tuana no fo mai a tamana e pasi pesi. O la bea o fui onu. E a mal tamango ya exoni. E ka fo ele de musika sai ai. Ya o la konga pasi a pesi. Mal ko inga ngo akupa I kuka ta a bea masini. Ya ale parcial pese e ko kuri ai ko le foi pese ko ya o ato watu lai o ma upuna to pese to te teu na to inana a vo e usu u ma kwa pese ai ale equipe esa la wali le le pese le foi upulea le upu ya le se ko ia ya na ole la foi pese ko sui na atu ai fa foto e sui pe o le no to mai lisias ia ia o al mega o que se ia mai le ongo kolu si kufa ia ele ia sa pese fo pe ole pasia ko ina man ia kana sa wana o te fia vatu le fa malo fo ia o toto ina na fatua pese mai se ona to ina ia sa tu e pina te ole fo le fa to anga na fai sa ole awale mo la utala ana fa pele fa to anga fa se manu pe alu anu pe na me wo ia ai sa uli ili mato ona la sa ai mamao na to ina me si auto o le fa maunga le o ngana sa mo upo pes ele mo fa to sui se sia so lu sa uli malo o le we ta uala e mo fa ina e la wina mai ni si au pese o e mana tua nei taimi o le usu fo e si au fa pese e la pese le sa mo la le u fai ngoa I tangata o Sāmoa la upiti. Sāmoa o la ufasili. Ole nā. Se tau vanga na fati ai pe. Le ai. Ole pese fua nofo amo papea. I no maho pau I le mele o. O sa idi a loko malia. I le me maua iai. Ia. Ia o ka ngofo kai ngofo I Sāmoa. La tamatanga I le ainga. O makua whanau. Ia. Uma. E se le tia le meo. Ai whaakasi. Loku. Moi. Loku. Le nofu whaatasi. Ia.
e makwa malia le lo ko le vai ku e a ia e Sāmoa sa ia pula e o foi lá i vai termine pa mai si ele vole sa ona upua ia aya no fola nei vai termine wa no foi inu ese ia ai lunga i Sāmoa ele o aluno na ma ho pa Sāmoa Sāmoa le tuna e nei le tino au loto lai Sāmoa loto lai Sāmoa le leia pe o le mafu angala le na e fatua le pese a e ni foi upo fa upo mo ni foi upo ele o ia i pese ia tatu Sāmoa o la ofisili e foi upo na ele o sa ele o sa o le usuma ma o la pese na Sāmoa la ofisili sa piti e mo se ni o lo la malanga na be Roma a de salo po se neo le situ iwa po le situ valtea se neo pena ya sa piti mai la pese se fulu mal tu ai pi ya na sa pa ele e pese le malanga na be Roma a ona el to ina ngo ya maulolo sa man no fo pata si piton sa alu le malanga e ana fo i mal to ina sa uma fatalo ya walante do e alu on te do le pese a ulai o na avela pese ia na ave o man tu li pina ta o mo seniolo le li pine o malato ta o Roma ia o a men fa ni fa fianga po ia au malanga no ia sa alu la to ina le o maulolo ia o mali fo sto in malo ni to vale e ele le si va en o le por calame le si fongo le lau mua la na website por pengo so ta inga ila le si va en na o fa ma wina upo pese u te no fo ia e ye fo isi pese ia wanga i mai tu sa na upo moni ya pese ni ina ia awole ave sein awai te mi e fa ia reunion a inga pot le mta tarkita en família se o mia tuale upenga so inga le si fonga la mona i upusa o le pese ia talo le ki talo mausu o mai ainga ia pa fitai ala mai si pese o e mana tua ni taimi le pese le ta woltina ta o le tina mo o si mai le pa poponga ia pe o le usu fo e moto tasi ai su mai moto tasi na bo su mai al sone. Ia le pese na. La vai tau na fatu le pese le? O le tausanga fitus food. Yo e mafau fau si utu a mati nao le tunu. Ia. Talo fai. O mai si pese o e man tu le te. Le si pese le pese le man tu le ala na tu uai dai. O isa vai pese usua. Ia ia vai pese o falongo tua. O suai. O le fat. Ai ngalo. Toe ka alongo tasi mai lava. E a pai a ka ni na pula. Au ne ye pa angalo ina. O matua pa pele ai. Le o la la e sua manie. O le mea pa ngalo fie. A o le tua lo ta ele. O kalmana yeso malo o ya le o te lo le fa fonga mena tu no te le fa fonga i pese ia a o la sunga le na alu lo taimi alu ma fa fonga tu se pese a malo na ile lango le tu a wa fu yo fa fianga tama fo ye le mana o to e pa o pe ola se modi o level po ala tu si o pes na ile lango o tu ana tai mi mala i oi o si o tina e le dei lang pa le lo mo po ia pai o le si mea na ti le na le dei lo pa yo no sa wa nga ya bi oi tamati o lau maalili ia o inganga ngale nei o ye pese nga e i di pinga a pele nga ka nga u yai de fakui na yai de fatungo pese ba e de wa to ina sa fa se au ya be fa ulalo sa fa se au fo ia pia asa fa ya o ngai a o po la sa fa le lot
Nga sa fa lo tu si le upulunga lo papa. Ia. Le mea nga fe ka wa nga te sel pola spalai. Ia ma ko le su spalai de wa ma uma. Nga fo I mai a fia lo po pa I ma le si nga pese nga. Nga ka ma nga upela le pese nga o upa perkania. Ya, ai alu ka su mai pak ya. Ole pussycat ia. Le pese nga so a bilenga e pussycat. O taulan fatu tele al pese lea. Ya. Lala tau sanga do vai taimi. Ole se me ole lima po le lima ongu. Ya. Ya, se me va penga. So o ila len a mata fatu mai lau tale ni a. Ia. Ia mai e papenga e o a inga wa sai. Ia na ole e funga e tawar ka malanga fakta. Ia malanga pes. Ale saki nga ngo tikia nga. Ale mako ai. Ole mafaka ngo ye pia mo. Le sia linga al mako ai. Na pia kula e ka mai lo le pese. Perki fanga ole o polo a. Sa ole saki nga. La la la. Ia. Na la ola ku faki ele pese al mako ai. Ele saki nga. Pusi. Oh, where have you been? I have been yo so mo ka pele si ai ka pengal sai nga ku fa ka sira o le pise kire te sina fiala o la fau ni toval ia o te a onga ia pia vai te mina o la matu isa sao mai le onga a vele vai tau ta si vai vasfu ia le iva fitu iva va o la sa weti apa a vele pesel na a lo nga o le te ini usila o en fatu o pesel so le a ele pesel fa pe o va auto tuila na fatu e o to e o ia le fa pe o va auto tuila ese pesel fa pe nan to fatua ia ai pesel o nga kai fale o kuila ye ba u ma kuila ya, on kanya nga mako ye kuida mala ovet. Ai o te sia li nei kalin. Asa wa. Wanga li kalin ye ka ke so. O so tuila. Ya, o mai ko I Sāmoa ya ka ku. Ye o so o polu so va ya to polima mango. A mi so no mai o to. Ya sa pena. Malo, mana ia tele so le lo tala ina mai o nai vai nga ia. O le paneta o le ola. Ia. Ia. O sau le mato mai le pastotai. Ia. I le ono iba. Ai fai ela ofe, le si ofe des. Ia. Na o le, na fai ngole o le abel paneta. Abel paneta. Ia. Wana oe lo te mina. Ia, wana o uloma tamakia o na maua I. Tai e la stamba. Le I pole lua. E ngoi a afamasanga la usua pana ia afamasanga. Tai ai. Ia. Ma nai tama fastai. Ngai fastai na matu. E ala matu. Ia de baloa au sau. Ia. Inu si. Malo. E lani pese ale. La foi levanga le se foi pese. Le paneta o le. O le avel pan. E lani si pese le avel paneta o e fa fonga tatu ine ni si le tio mo. Ele ai da. Ai ole o ina. Na mato wopu o lo pese na pu e mo man tu fo YouTube e ia a fa ya tu a fa na ul tu e fa manu ya tu al pes pala ia ora o foi pese na mo a fa ele le pes Sāmoa ya fa na o la pes Sāmoa le pese na mato pu ya la kuloa so fa nga le po ya ala tu ai dol pe Sāmoa le to e tu pe palang ina o yel pe Sāmoa le o e tau mana tu ala pe Sāmoa na ma to te pa manuia ma o ma to lo to kia pa nu I lo ma pau o ia lo wasofana e sa vai pensar o sual termine ele fa longo e sa vai pensar o sual o ni to vale o le te FFC li atu e inisia u fati o e fa fonga ma temine o fa nga ni fatu pe Sāmoa e ai pese
le pesele ai umea umal palpala. La fatu el pesena. Ia, pangala male manaya, ole de yo sole. Ilo na tua mali, mali ula fia fia tangata. Ua sa olo toinea uma, ai ngalo ai lei unga, o mai le hoki, talo pawatu ua bea uma. Oi, sole. Lo tato no Sāmoa, e soi pua mama tinoa. Le ola na e solo lele, e le mota ua lalo le. Ma ai le ingola upese, ia avea le mataia, ma ia manatua, e umea uma i le palapa. Oi, sole. Leu te mana tua al pesena. Ia, o le pesena no. Na e tusia fo le vai tau le tusia pesele. Lo tusia le situ tor. Se sina rua vala po se la uava ai ngai leolanga. O la uava ai ngai o tutuila no patua al pesele. Ia o mata watu nei fo tutuila. Ia. Tava ai leolanga. Ia te fo le kaka kale kelo ka vale a. Ia. Ia pape kele me o loa i kuila. Ia. E pape na fo ia tau no pole mo pape abale le sau ngole pesenga o kai kuila sau le po ole ia o e falo ngolongo ale la ye pe upule dal ia il ka ka fa pupu le alu e o mo le o se la o ka vale ia o mo le o te alu na le o pa Mana inga? Malo, semana yeson. Mana ia, ol pa neta le ola, msalo le fa fonga ma to tele la to ama tu na fa fonga i to mfainga. Va tu ole nganga por kala mel fa malo le fa pesa fa malo la va ni to vale mana ia tele. Ole temine. Ole asa u fa tuanga mo la fa tu pesa la iti ma tala vo la lo va ol ta to tulu. E ola ia ola fa tuanga. Patu wala upese oela ia e maho kau te ia e maho kau lea i lenga ngana ia lenga ngana te patu i na el pese ai maise o upu ia e loa wingal o upu le whaonga mai ai si te whaonga tua le tauiri ia a walu le ile mea hole le rai mo le sauno le pese ia awale mawailia le pulale fi aula ta mo moli mai ia pe ona ai alofa wa tele nei vai tau le o vai pe ina le taxe se pese tate ai wa tumbu o nan pa tumbu ia ai atonu o le awa nga vai de te pese e au ngā mō visia. Wa o le la unga ka ua le mele. O le pese. O le pese. Sa o le lei. E ele, se a whaila utala tu fue. O le, ele le tua ngane o lo tina. Ta whai te au i tua i se umu. Ia, o lo na tali nonu malo so whala. Ia, le sa whangwhetalai. Ia. Ia. Sa malo lo atu la matu o ila luki. Ia. Ala tuale i titi lo atu ya o fa mai tala al toi. Soli. O la me wai le al bojo i malu. O kala le al koi na. Ia o aka le mo fai mai la tala pe sa u lo ula toi. O mai soli e ke do i. E nga kala ula unga yo si. Ia. A ola ula e pasiala ula unga le po so sa mo. Ai sa o le. Ia vai. Nga aka le ko mai se pe sa o ya. O le mo so ina utala i. Ia ona e pai o le pese o te ia o le la unga si. Ai sa o le le ia. Ia mau o le lele au tu o le mele fai anga el pese. Ia. O le fatunga au pese te taulunga tu ai o le alme mo motu o foi upu po le tali po so mo mo fati.
o te tango su e mua le fat. Ia. Ia. Ia na tusi lo lea. A mua o tango tusi le tali o le pesi. A mata mai le tali. A mata le tali. E. Koe mantua le tali. Ia pe ia ngai uma e upu le pesi le la alwa o le tali ia e usu. Ia. E uma le fai upu usu le tali ia. 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 E papenalo la upai. Mahalo. O te visile tu ana vai nga le vai tau te si va onu fulu bole onu tolu le na matai. O ine o fai pese o e mar tu le taimi sa tau fituli fa tasi ma na taimi fa langa mai le o pese. E sa. E o la fai pese ku kama. Ku kama mai fea la le. O mai o i tu fuleli. Ia. O fai pese le makei mai sale mo. Makei. Ia. Pese ngo pa lang ia. Ia o le makei o ngai sale mo. Oi. Ia, o le au fai pese ale fofo pois. Fofo pois. Mai oi sabo fata. Oh. Ia, o le... Ia au fai pese ale matangi mai sa, ia. Ia, le la wa, mai tuai. Palongo ia matangi mai sa. Ia, o au fai pese na, ia male tolu fuala au. Mai fea la le. Mai fale la kai, ia. Oh. Tolu fungala au sa, ia. E la se vavu ile le utu o fai pese fa te inga peo i se vavu ile le peo me to tenga lu fa tasia o nga fa e ma kwasi si ale si afoi pese ai pa i fa tasia tu se pu nga pese il tu epi o folo ula ku lo mo e nga kai e te se o po pese le ia yang ke ale wa kala ngoma ma san ni ka pena wai mo ia na te se ale o fei wa ia ai sa wa ai longa na fai se kona seti fai fa tasi sa mo to te pese uma ia ia na vai longa a fa te inga la o le taimi nei ya ni usila tau ta ua tele tama le Richie Makoa longa o ele usunga niu ya so ia o lo foi vai taimi e tai pe Richie Makoa taimi nei ni usila ma la lang ya pele na mo wala tu pena na taimi pese o ta wa tu fui tele o mato tu pesa mo oi ai o no mato o foi pese ka fai ma te wa e te loala ia no fai ale me le wa no papo toa o foi pese ia ma isi sa so ya mato ia ya kaku kupele ia ele matu pena i pe o se la umu tu pau ia a fu me la taimi nem ta por fies fu wa fe ya o ko pai mai a ko ma fu ke me a ve tu pen te lo pai mai uma tu fa ia yo pati ya la fa ya tu manat batu ele tau ia la tu fa ia batu lolo manat vai tu o le ngol ta tu nu le ka tu ma a le skale pa il ma tu fu da ya o le fono le nu ya o ke mana o abe un bal tu pele pai e ke be ai nu ia ta sami ta tu ya o vai pe o la le apo mai un ba pa mai vol o ke a ko ke ula bale ko ngol ya fa pe ko ina awal pe ka mo wa ai ka ko ai sa wa ya ai ke na fia ia nga uma ya ko mo fu ke le o sima i me val au dia ma to ai sa wa al ma ko nga pui e le do ma to ya inga ma to wo wo te ia tu wo tu po de su nga ma to ia ko la inga o wan la inga manga o ma ki o o le di o le la ko ka mai la ma di u Amerika ai mana auto tu la tu si e mo so ya ande ma to ya o le inga la le pui e ma wo lunga ka mo o duo le ofisa o nga yo pui e ma ko la le o ma ko wo le a o nga skenge le ma ko wa ele u mala nga ia le wo umit ma to tai ia o fa tu lo ele si ke ma lo le nga ma ko o fa alwe di yo ba pai o le wo ma wo lo wa ngo la o nga ni kuila o la e ngo fo kia o nga
Ia ngala nga mo foting ta. Oh. Nga pai ula nga o ngai Sāmoa na da mo nga Sāmoa. So. Ikuila. Oh. Ia au pa ia aku bako fo ia bako mala wadi ia ko do. Bako wo. Oh, so. Ese le mana ia. New to vale fa fetai tele mo no tai miu fa no ina le fe tal no ai. Ia. Te loe to e fa solo to ila no isi tai. Ele uma mai le ona ina. I la ua fa longo I pese I fatu I vai tauna o tau limas fulu no sfu. Ia. Pe a fua temi nei. Pe o aso na pese tu pua la tau mate tanga te fa longo po le ale wi. O pese o aso nei ia pe ua fa ngofia na ali mai. Ai fa fitai mo la fa tuanga mo la fa tu pese o le tunu. E se si vai nga o e fia sa no ia po sa fa mo yanga mo ni lo fa anga. Ia, okay. Alo fa ke le tua I o mato a inga pa. Mai. Ya Michelle mato pe se au tunga to ina pa tuturi ma tua. Ya mato ke sale sia tua. Ya alo fa te le atu lava. Ya alo fa tu fue. Aftai. Ya pa manuia le tua ila. Al wenga Michelle o to office. Aftai. Ya. Ai. Ta fato fa ia nei po. Ya, aftai tele fa ia o masui la fa fonga new ya va to fa manuanga ya mau pelo so I fu la relay. Mas foi o tiutem faiva lo ngalu ele ainga mas foi le carecia. Ya ta fa to fa mo ne time. Ya fa so I fu. So I fu la va. Tau mai le lotu I Sāmoa Tasi malu tanua O le tau sanga I sa papali Ia mali e toa Sulu ia matani Te mai maleata Iliamu mapapu Wapea mapawea O ina tona O ina mea E vai ma me feau Na tu te whaasalanau O le tala I leona E ola e whavavau Sāmoa e no sei Ko tau nu le tala lelei Lo whapau pau No I foi tupua E wasulungi a oe Le malama lama Le tio ana whanua Ina ona po Talo whamali e toa Ila sue mamalo Lenei wa taunu Sawale le file mu O le toto masa Le aua utu Motonei o le la I fole pongi sa Lo tai au fōu Lea wa pupula Solo iau la whanua I lea lo whao lea tua Malo na maloia Maloia na whanua Sāmoa e no sei Wa tau nu le tala lelei O whapau pau No I foi tupua E wa sulungi a oe Le malama lama
e sa I solo E lea e malia e lo loto E la lolangi matano fie O le ainga mo o le loto malie Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pi o upu a le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo fala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mawai, te mana tua lo atu no moni
Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Sāmoa Samoa elenga lotu oe o oe la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole bonga yo lo uata mai o te whaafetai o autu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea la leo lo umita mita peni na oe le Pacifica lo whaavai ia tumau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai
e ai le aso le tuana e taui mai. E whaamangalo e ai le aso le tuana e taui mai. Ti matale upenga tu ese mase senga ai ia fai se fale lenga ia manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te vita i lo to. Vai tau sanga ia whaafolo o langa se moli e pupula ia malama yo wala a olo ta iala e te maua le tu sipa ia ole ale pine ona maua so manuia manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te uita lo to. Se mafutanga ua mautuma ua mafana me fili e tau mawhai e le peti ma ia whaaleanga ia e no fauta i le la lele o nei mea uma i sulu wha i loa nganga i le ali i ole wha a ola tanga manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te
just what sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I'm going astray? Please answer me, my love. Hafai etele fia, alofa matau mafai. Hafai fo'i ele ai, ele ea se itali mai. Ua ave pea oi ilo uanganga, o oi funai fai ma uanga sala. Ego se avenga ua mama fa, ilo unei o langa. Afai etele fia, alofa matau mafai. Afai fo'i ele ai, ele ea se itali mai. Ua ave pea oi ilo uanganga, o oi funai fai ngā uanga sala. Ei o se avenga ua mama fa, ilo unei o langa. Ei o se avenga ua mama fa, ilo unei o langa. Whamano Sāmoa, ua o wiloa, wala wiloa, lo wingoa. I lano nei, mare masa atoa, i lo wano, whafua lea. Lea i se hoi, lea i se popole, lea umai whai mofia i le whaamole mole. Tau whimau, lopa le Sāmoa, o le ano whala o Sāmoa lea. Tau whimau, lopa le Sāmoa, o le ano whala o Sāmoa lea. Lo'onu ua Sāmoa, ala mai noa, sapai lo wingoa. Mea e te whai, whai a mawhai, Sāmoa pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, Sāmoa ole manuia le nau tā ua. Pea lu whani, ono fo whatasi, sa a mou o a, o oi ole penina. Pea lu whani, ono fo whatasi.
Amuye on Sāmoa, talolangi atua, lofa avai, te atua lea. Kuasa waine, ileva au mani, malo malo, fai ngau fie. Eli mafetu, ola fu a Sāmoa, ua ngia ile ea. O tu puta mase, se tu kuala e file au Sāmoa, o le tama ai ngala u Sāmoa lea. O tu puta mase, se tu kuala e file au Sāmoa, o le tama ai ngala u Sāmoa lea. Sole, sumai, se o me tato wo, tato te le Pacific love, if I mai on a ball, le apatuna, ele lolo, it's a le mai for yai, ever mai, ever yen fancy I know vai vai, yati, ties, tia, seka, pisa, musica to fifty high. Sau ma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pamaro, sing away. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire away, they are effing a mile away. SS, Malo Musica, it's a vibe of my eye. Yati, ties, tia, seka, pisa, musica, it's a 50 high. Sau ma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Sau ma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down.
Osa vai tasi whaaka a milo milo, marue rue mai lo tino, awe ka ino. Tamora i o pui mananga, mato mai nau mananga, si i o lima i le ea, marue rue mai wha pea, savali ua fua i lo matua, la a i uma wha anua, tau tau anga vale, tau tau anga vale, oka oka lo whai mea mate.
Va forma il tautua si fongo le buone dei tempi on fa la lunga le uto e se fu un minuto a Natale o se fu un minuto se fu un minuto a Natale o se fu un minuto il taio ne una stoffi a so se fu un minuto ma sino Januari lua fe lua se fu un lima pe un fai no atto le la ta se fu lua telefon ma il telefon fa fi fianga la oli e on fa fongo le tautua ma sa mo sunga ta se salem sem e on fa mai ai leo le tatu tautua i le tatonu le tolu i le fiafiana nei umala le tatu tautua le tasi i le awa uli nei New Zealand ia a mata mai Sāmoa le tasi anga i le tolu i le fiafi iwa minuto lo toi le tanu sfururua fa fiafianga nei taima mai a mesi lo kisua Salud mana ielele ua matuai no ocho asiasi mai ai awa o fai si umi o tacho vala vala o leva fo i tu sanga va fatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina ilata feiloa inga Malangona ai ole mafana fana Esa olava e fa'ava baudava inga Beata so mafuta fa'atasi Via ile tama o ile langi Israel
E mana tua pula, ai le mana tua whaala e o na o le ngangana. Lo nau ta inga i aso o le whau, le mafutanga i a whaau. Mafusia i tato i le whela whani, ala una talena. Tato tutu fatasi lo ua o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu ua tala eslo pepe i foa foanga a le sili sili ese o lupa salva ese a ua fui fui fatasi langona na o le nei pese wa ato tupe pala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola ulo nei sa Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua, o le aso le pālota whaanati nati le atunu o Vanuatu i le Pasifika, mai na whailo mai le ofisa sili whai pālota le atunu o Ghislaine Malesses, sa ngaru lue malosi le namata ngā luenga ina ia mautinoa i mawhaio na whaatunu ma le manuia ia lea whai ngā pālota i le so. Whai ungo le tausanga na tenei, na whaata apeinai ia le pāle mene o le malo Vanuatu
ia mawhaatu langa mai ai male aso de tau na whai ai le pālota le nei e ui ina ele i o ele taimi tā le whengai ma de tau ai o na whai le pālota ma sani. Limas fulma le lua la whai ngona wha o le pālemene o Vanuatu o le a pālota ina i tū mālo e se fulma le vanu le tino e lua se lau se fulu fitu la whai ngau sui tau wā e awhi ai ia ni ta mai ta ai se toa fitu. E toa fitu la whai o tangata sa ma whai o na lawe ina mai i le mū o le tonga mao le ana awhi ai le matawhanga o le ana Fata Beach i le talawhantai sifo au kilani le fiafi o le sur lulu o nafi. Na whai lo mai le vaenga o mū mwhala bila whaafo sei o le nei awhi na mua i lipo tia mai po le afo le lima i le fiafi e nafi. E valu la whai o tawa le fui mū ato ai mani wale le helicopters se tolu sa whao ngai nai le tauti nei o le nei mū o le tonga vao. Wha mao nia mai fo i le vaenga o ngā luenga o le Surf Life Saving New Zealand ia le lawe ia lea mai le sabi o tangata e to fitu ia sa hapea na poloka ai i le matawhanga o le anau Fata Beach i na ua wha te tele lea mū i le fiafi e le nafi. Sa wha ai lo mai fo i le pūlenga o mū mwha la lau wha fo sei sa lipo tia mai fo i se isi mū o le tonga mao i saute sa sae o le nu o Bulls i le tu malo rangitike i le fiafi lava o le so lulu o le nafi. Sa vave o na awina ane iai i le awhai ngā luenga le tīnei mū wha pe ai mani wale le helicopter se lua ai sa mai ta wina le wha atupula i e pēa o le sosolo le nei awhi ma awhi ai se vaenga i sili atu i le se lau mita o le tonga mao. E lua se fuma le valu tau sanga le matua o se tau le lea ua mō lia nei e leo leo ona o le maliu o se ta mai ono se fulu tau sanga le soifua i le nu o Thames i le amtanga o le vae so nei. Wha ilo mai e le tamaita i leo sa tini si nia Christine Clark o le tangata lena maliu i le wha la belawe i le sunga fua e ngoa ia Maxwell Connor o le so o le atula iai i luma o le whaamisnonga wha i tū malo i kaitaia ia le li le o mōlia leo ona o le wha la belawe. I seisi wha la belawe i au kilani saute ua wha ngā soro i nei se suenga i le umai o le olo o se pepe e wha pēr sa awina ane i se no fuanga tūru tonu mō au nanga wha ale soifua malo loina i le so lulu ana nafi. O le lipoti leo na ta awai e wha pēr o le nei pepe sa awina ane i le clinic i le awala o le Browns Road i Manurewa i le awaudi o le so lulu. Pe ta aina si linga tau mwhainga e wha asawina i luna ola ma liwa i lava. E le o mwhai na wha amataleina le mafuanga o le nei wha lawe ma ua whaia ne ia i sa ililinga a leo. Ua whapapole ina le au whainga luenga le whale meli i se whaatonunga mai le pūlenga le whanapau tonga o le New Zealand Post e hawhi ai se suinga tele i le tufa ina atu o tusi a toa ma meli i no whanga e te tau o na ti liwa iai i 2SS o New Zealand. Whaali e whapea o tusi uma ma meli e whaatua tusi i le tua tusi o se kompani e iai se lato pusa meli o le a toe whaafoi i tangata na awina mai ai e tusi. Ua le toe whaatanga ina ia le awhai ngā luenga tufa meli e wa ai pe iai se pusa meli ina ia sui iai le tua tusi e tufa iai ia meli. Whailo mai e le li ofisa si nia le New Zealand Post o Brian Dobson o le nei whainga e tele na wale taimi e mau ai o le awhai ngā luenga ma o leo ia whaatonu i nai le awhai ngā luenga e tā hofi e au o le toi whaia. Tā ua Dobson o le tele lava o pisi nisi te tele ai whapea ai fo i ofisa am whalapo tonga ale mā lo e iai o lātou tuatusi i le no fuanga o lo iai o lātou ofisa ia e le tuwhaina iai ni tusi mani a lātou meli ai ato ai fo i mani a lātou pusa meli ia e mawhai una tuwha iai a lātou tusi atoa ma meli ma sani. Na mawhaina mai lai le li ofisa o Dobson o le a le toe whaia le whainga le sa masani ai o le sue o le pusa meli e ti liwa i ai se tusi ai o whautua ina le mamaru umo le tino o ina ia whaatua tusi e la tusi a toa ma meli i se pusa meli e mawhai o na ti liwa i ai le lumana ai. Na ia ta ua o ia swinga o se vaianga o fuafuanga ale New Zealand Post mo le sanga whaale le ia tili o le la tau fo i au au nanga. O loola ua lunga
tonga I tala mai whafo le mali lia leo Israelu ma le Hamas e tā awhi le pāpāo whana I le taua I le tono Gaza. Mai o le nei whai unga o tau nuu iai taru mai se teimi umi sa tau mo whai iai sa ili se malienga mautu I le waha o I tu e lua. O li po tia mai le talia ma le fia o le malienga e le Palestine Amerika Joe Biden mai o ia whautua I nai tu e lua. Ina ia tau mo whai loa e wha mautu ia se file mu ma se tau nuunga le lei o le nei taua ua whai tau fia awhe tangata ua mali liwai mai ua ilonga o na masofa ai ma le nuu le nei o Gaza. O li poti ia ua whalawa I tele mai ua iloa ai o le mtanga luenga le tinei mu I le stete o California e au pito I toa ngao ma le lava lana au whai ngā luenga I le tonu o le United States a toa. E le ia toa se masina taluna whaia se whaatasinga a se vaenga o tangata whai ngā luenga le matanga luenga le City Hall sa talo sanga I naise so swani e au wala I le wha le leia o mea whai ngā luenga a toa ai ma le wha au popoina o tangata whai ngā luenga. Ai a diali mai loa ia le maumu ia o whenga I nei ma le aitele o Los Angeles. Wha alia manino ai le au tine I mui lea whaatasinga le matua mana o mia vave o se wha au pōponga o tangata whai ngā luenga, ona o le tūlanga ngāo ma le lava o la tau e ngā rurua I taimi e mo o mia ai. E le ngata I lea, a sa wha alia fōi o le tele lava o tawa le fui mū tau ngata, ua le mawhai na wha ngā, ona o le wha ITT o tūpe wha ngā mō ngā luenga, ua le mawai ni insinia le lei, e toi wha le leia, ma wha aola ia mea whai ngā luenga tau ngata. La pate iai la utine I mui le fa te singa le ono iai o nisi e mari liwi se mu e ono tupu mai pe a whai e vahea ma le to e whai ngā ruenga se isi tanga te fui mu e to atasi. O se suenga sa whatino le CNN o wha mauni ai le tūlanga wha le tonu o le au whai ngā ruenga le ofisa le nei o le tine I mu I te tonu o Los Angeles. E ui ina o le nei ai e le tonu o stasi o vaenga e au pito silio nā whaina ngō fie ini mu maniafi ai o le fua whaatusa o loo nei e nā o le tasi le tangata fui mu mo tangata ta iafe uma o le nei a ai tele. O mu e pei o na silisila fui mai mo iai li poti mai whafo ua awha ina ai se vaenga tele Los Angeles ua whaatama iai e le afi i le a whainga e sili atu le whaase furu afe eka o lau whanua. Mai ua mu ai le sili atu le se furu ma le lua afe le a whainga o whale o tangata a toa ai maisi mea tō tino taunga tā, mai ua whano ai ma le soifua o tangata e toa lua se fulu ma le lima lea whai. Ua whaalia le pāle mia le malo whalani o François Bayrou I le pāle mene I pāle lona manao e na ia toi amata I le masina le nei ia talanoanga I tu sai o mata opu tau upu whai o tu motu o New Caledonia. I lana saunua ngalo ia le tau fianga le palemene I whalani na tauai le li palemia o Beirut o lona whaanaunonga o loo iai ina ia toi amata I le masina le nei talanoanga e winga I upu whai o New Caledonia mai te tau na mai au matau nuu se whai unga tāla whengai I le masina o Mati. Na ia tauai o le avala awina I tū ma vaenga uma o loo a fia ina ia awai ia talanoanga mai ua whautua inai ma le ministāle mai whafo le malo whalani ina ia whaatino ina loa le fuafuanga. E pe ona sila fia o le masino me le tausanga ua mawai atu nei na tū lai mai ai ni vevesi ma ni whaalawe lave ma tautia I le tono o New Caledonia ona o le te o tangata o le tinu u ini swinga o le tū la whono whai ngā pālota. O ia whaalawe lave o ilonga o nā wha inai ma le tamau ai ngā whapele a tina e o ia atu motu o le Pasifika. E lisi vaenga o le tātou tāla o le so e whaiai le ai o Nelson I tu e sauninga ma le whalelaua singa o le tamaita I leo le na maliu ona o se whaalawe lave tau ta vale na awhiai a o tiute o ia I le aso tonu o le tau sanga fau. O le tamaita I leo o maliu ingo ia Lynn Fleming tolus fulwalu tau sanga o le soi fua sa tiute I le pō le vailuanga ai taia ai se tawale ma manua ti ngā hina ai. Muri ane uma ai lona ola. E maliu le au auna o ia umia le tūlanga o le satini leo sinia I lana mata ngā luenga.
Le wauli nei, e wha iai se sauninga wha le malo i le malai o le Trafalgar Square in Nelson, e wha ma baia tuai i lea ta mai ta i leo leo. O le ato e te tala le wha le tifanga o le Reading Cinema i Wellingtone, le o tele te usanga o tapuni, ona o pui puinga o le saonga le mu mai ni mafu e. Tolus fulwalu miliona tala le tau o le whengainga o lisi na ai le nei wha le tifanga, e le company o le Prime Property Group. O le o whailo mai whapea, o toe tui na atu le whale tifanga e lisi e le company o le Reading Cinemas, ma toe te talai pe a uma o na whaia ngā luenga o loo mana umia, e whaale le yailo na tūlanga saonga le mu le taimi e tupu ai se mafui e le rumanai. Tolus fulwalu miliona tā la, na whaata wai le whanua o loo iai le whale tifanga le nei e le company o le Prime Property Group, mai i le Reading Cinemas. A le la o toi lisi na atu i le Reading Cinemas e toi wha wau ma wha ngā pe a umo na wha le leia tūlanga o loo mana umia i le whale le nei de tonu o Wellingtone. O se fufuanga wha pēr sa mana au iai le tamaita i pule nuu o tori whanau pei tai na toi wha bawhala i e tūlanga i na ua le talia le pulenga po le City Council o Wellingtone. E manatu lau whai pisinisi o le laumua o se fuafuanga le lei tele le nei ua tūlai mai mo le whaale le iaio a tina e a toa maleta mau a inga o Wellingtone. I tā longa, o lo whanga solo le teimi nei i a tu unga lo waa o le tau wanga tele whaale tu sanga i whae ngoina o le Waka Ama Sprint Championships i le vaitulo to i Karapiro mai to tele i la tau o loo awai i a tau wanga i le nei vai aso. E le ngate i tangata lo waa mai tu SS o New Zealand, ai na tau mai fo yo lo afi ai matangata alo wa mai isi atunu e ai Australia o Fiji Tahiti Peretania ai fa pe ai fo i male United States o America e lata ile fa fe la fa yo tangata alo wa o lo tau vai i le nei su nga Siompini Karapiro la fa inga atoe pe ona fa ai lo mai tolu afe valu se lau fitu lima tu sale mo se furuiva pasene o CTI mai la fo inga na ia i le tausanga o mwae lua fe lua se fulu ma le fa e sili atu i le a fo tangata lo tau wa i atu unga wa o li i matamai ta i te lavou e i la loi fo le lua se fulu tolu tausanga le mat tua o le fai ula na o telefou. O te toe whaatala whaatulu tātua te nuumlau whaafonga angai leisi whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Mai le toa tolu se futma le lima o no fōle parliament e o loo no fui e le vang whaopofai le whaatutui le tua Sāmoa o tasi. E toa lua se furu sui o le vang whaopofai wa i ula lātou fōna tanga ma ua tasi e tafi e sea le fionga tamai tai parlimia Fia me Dr. Naomi Mata Afa, ma isi minista e to limor kabineta, e au fia le to wha olo a forfiti wa ai, le to wha le atinu uwen so yalo, le to wha to e sulu Cedric Pose Schuster, le to wha le whawalo Harry Schuster, ma le fionga le sui palemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O whamanino mai el te fono o le vanga wha opo whai el wha tua le tua Sāmoa o tasi, le fionga lauri le o tempola te vau Fose Schmidt, o le tafi e se o ila ia mai le lisi o sui alo i o le vanga wha opo whai. Wa ave e se e foi mo lātou tō whinga, sa se e iai te tono le pāti. Whai loa te fono, wa tolu fontanga na talo, e li a waia tue lava i lātou nei e to ono, whata se maisi sui o le vanga wha opo whai. Wa mahe ale whaatautonga o minista e to o wha o le kabineta, le wa sui tu langa e la tau wa wha amuta e le fionga te tai o le atunuu, mai to whinga wha minista sa ngā rurue mo moai. O le to whaia niu awa eti malolo, wa avea neima minista o mtanga rengo wha ato anga ma whainga whaiva. O le to wha whale ma vaenga titi mai ata fua,
Wa suitu langa le minister mtanga lwengo business ala manuia maleipa. Le tofa langa aia ti ai tu au tu funga, wa ave nei ma minister mtanga lwengo tina mtama itai, a tina no o manga viso tai. Ma le tofa mau usi osi poi mai, o le minister faulo le mtanga lwengo viso ta inga, ma fam talanga fa teknolosi fa ona po nei. Ai ile mai ai o le sauningo le fa tautonga, ile maoto le au le maloi vai lele. Na fai loma nino i le tō whālanga aia ti ai tu au tu funga, e le o malepe e le vāinga wha upu whai le teimi le nei pe ua vai lua ina, o i lātou lava o lo tau tua i lalo le tanga vai, a le whātua tua i le tua Sāmoa o tasi, mai tu mau fo i lona tali tununga, o le tamai tai pāle mia, o i a lamba o le tai o le vāinga wha upu whai. Ne ai, wea se fōu koe ma popo ai le paki. Pe miskape a o le fasta. Ai le sauninga o le whātou tonga sa whātou taia, e le i awai le to tele o isi sui o le vahenga whaupu whai. O le aso tōru se fulo le masino te sema, na tauli mai na ia le fionga le tamai tai pāle mia, le tusi mai le vahenga whaupu whai, na whailo ai o lātou fina ngalo ilo lātou te tai le fionga le pāle mia, e le wata opu wa a fiai lo lātou tai tai whono i le tūla whono. E le taunu unga ma le au te lenga o le tusi, wa manatu e sui na awai i le whona tanga al whaafalitui, e ave e sea le tōwhinga pāle mia, mai le fionga fia me Naomi mata afa, ai mai se fo i lona le awai atu i whona tanga a le vanga whaupu whai. E le tusi e to o lua se funma le tōru swafa o lo mi ai, ai to se funma le iwa i lātou na o lātou saini ina le tusi, ai to wha i lātou e le i sainia, e au fiai ma le sunga le whailu tusi o le vaiang whaupu whai, ma le fionga le te whono, ai o isi, a lo masalomia na toi wha aui tua lātou saini. Pei tai ua mai atali mai le fionga le tamai tai pāle mia le whailua inga ma le au tusi tala, e wha amala malama lana pito la au, i le mata aupu i le fionga le te whono. Au iai le whainga māloi le te minei e meisi o le kāpenete le tūlanga le mautonu, ua tali mai le taitai o le tua ngai, e se whaatala noanga ma lautu stala le vai aso nei. O lo te talatu le awa noa mo le tamai tai pāre mia, e meisi le fionga le taitai whono o le vaianga wha aupu whai, pe a whai e fia whailo i atu, e whesoa swani i le mata aupu po le ngase a mālo wa tū la i le te minei, a waile ese i la ua nei, sa o latu ngā lulue whaatasi to tono lana kāpeneta, au tu mālo le vāinga whaupu whai i le nā vai tau. O le amatanga o le vai aso fōa tūli mta ia e le atunu, e toi uskuia e le fōntanga le pālemene, mai o le atali nai le telo fasili o lo fasili ngā i le atunu, e au fia i ma le fasili tele, pe toi wha au wau le tō whinga pālemia o le teitai o le atunu o lo i le te minei, pe le ai foi, ai pe toi whia foi ni whainga pālota whanati le te minei, po se isi fo ila sanga. O tala fo ia mai Sāmoa le ni yaso, tātou te tano pēa molo tātou tunu, whasoi fo ia. Ta alofa, wa o lea tiongi e whafo au lalo, o le tia maa, whafonga mai pēa, i le si ufonga o le laumua i Wellington. Samoa ea, wana o e lava.
nei basa e whaawai lo malo ia tua manu malo o Sāmoa mo le tua mo Sāmoa la o Sāmoa ea wana o e lava ilo urei fatu malo uanana i taimi umalava ei titi oe ile whaafanua e te whaamua pele atua Malo whaftai toi whasalawina nao tātou telefone nei a wauri waru sifu whaminu te wate e neti sifuru male lua ia o le taipu nei le wāle whaiva le tunu nei malo longa ia po o vai ainga fōi o le nei a wauri tā le tasi toi whawau ngā luenga nisi malo lava le tautua so se ngā luenga o e tautua ai a malo whaftai fōi ki mai ona ui teo whanongongo le tautua le sifu whongo le no mua lo whatu ia whaftai a mosa mafuta mai me le pone a miria whamoana e o le sunga ia la whaele te o le mafuta mai i Nuuia, Napier, Martin, Hastings, Palmerston, North, Flex, Mia, Nuumana o lo lofa mai e le sunga ia la whaele te o. Purton Salanoa, lo whatu porokalame ia tupu muri au ia pali ia mission tina le mati mai o tawa lo fitele atu porokalame Sarah vai le fua semi ia mahalo whaftai manute le ina nei au audi. Ia e fa mo e ta le tasi ona tu atu le fa salunga sunga ta se sai Sāmoa tau tu mai ia ona te pa ia le tu lai lim a tolu ile fiafi ona to tala le fa salunga si fong le mua e le fitu ata ia o ma tu le tatu app e luas furfai tu la tu ile o telefoni Sāmoa Capital Radio app por kalame le so fa to fa fong ile fiafi na nei ta le fitu ang le valu ia por kalame uma wasta itasi to itai le fiafi lungo le tatou app ma reko e teru tatou tam mo i luma e o le urus furu no minuto e te furu lua tau tua si fone le mua Lale
Talo falava o a o Susana Fanueli mi Sāmoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga lau mua.
o upu masandi e toe o sopea o lai aloia io faiva le ulai o mana aloia io faiva le ulai o mana la upele ia tova fa so i fua o mea na tutupu o tele so i fia mana tua se mai so sei mi ane e tau i mai i le langi Oa ele I fau si aroma I sea so e tasi La upele I tova fa so I fua O mea na tutupu o tele so I fia mana tua Se mai so sei mi ane e tau I mai I le langi Oa ele I fau si aroma I sea so e tasi O le whawhonga mai pere tau tuar si whonga le mua nei teimi o le awa. O le ina o toi luas furu wha minute o le tālea o le tasi. Tā le tasi mai ale tātou tau tua I lunga o le tātou ana leo. Tasi ono tesi mo le tasi wha mō. O nā wha wawaile le tātou app le tau tua mo luas furu wha I tū la kolosi e tātou whasa launga I Sāmoa le sunga tase Salem Sam mai le tasi anga I le tolu. Ia ai wataulo e mai mo ai. Ia o se whaai atuna I tua I le whalitani manu fo leo le protaiso le I tua I le whanga. Ia matatou whawhiwhianga so I whiwhi loi o le nei taimi. Whamano tua I le unga lue. Whawtaili whawhonga mai nei mtua tausi a inga. Ia lele. Wa ta I loa fo ia o nei matua tausi. Ia na o na Wile le watu o le tau mawhitanga. Ia sinta mai tau mawha. Ia o na toi lau na lau le rei fo ilea. Ia o le mea tauria o le whai o le tau mawhitanga tātou I o le tau sia nei mātua mātutua whawhtai tele mō la o tau ngā luenga le lei o lo whai. Alo whātua le porokalame ia I nei whanau o lo tua o ngā lei teimi lo whengai mta whaonga. Ia ta whaofuafua ia o ngā I le whai unga o le māsina le nei o tātou iai. Ia o na toi halu fo I lea se I tu ua ia aperila. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Au tene tu una o me sunga ia Joss Tatofi. Manatu le mafutana o emabu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se aso, tato e fiava Usue e fuli mai lo tua
fai wa e fuli tua mai le fia fia wa ina vai vai Nusure e fuli mai lo tua la opele o tele tu na oe Tau o sao songi o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele la balena a fai olea la upele la balena a fai olea la upele Talofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Sāmoa Capital Radio.
fonga sunga Cornelio se mo tafa ma fa fianga le na wana o Yesu te mi le to sfulu no minuto na tania o le tasi taurunga no ma tatu tu no le Facebook mo YouTube le tape na mai tase sa ila na tautua e le tasi anga le tolu fa tai tele lava ile tene o le mafuta mai ana minuto na fa uma le tautua ile ngo le tatu wala leo tasi ono tesi ma le tasi fa mo se o di foi ia le aso tai o le fitu mana tua o tatou app e wha au lava le tau tua o tatou app tau atu lava i le fitu fo tai au tatou toi whilo ai i runga o pia ule ea ia ai tau runga atu ai le tatou porkalame le pesel nei na fatuina i le sunga ia le atio ngie fafo au lalo ia mana vi pese le tia maa ale la to langi ele vai pese ne ia le va o le ngo le pese ua o ma ale langi ele va tu fisidi lo loto ele va pela o malta to maftanga ai ia me o lo na lo ma ai le ta ua tu le ngo le ale la o ma na ya na tatu talia tu lango ye tatu tu Sāmoa i le whainga malo mo ni stalfo le so tai au pe avatu ilu so ifu mo lo fa ftai tele fa mangalo mai so ifu mai mnuia Imagine